Assalamu alaikum amba fo ko wala nyumando niye akwasibire jamunka mandi kenesigile noye musoya jamunkai minu fana ban laje LTVK anga folibe o bela jeli ani minu fana beto kanta WhatsApp ni Instagram ni Snapchat ka anga folibe o beye alisa ala kanto nyoni ni wati na otlobe o balma musoni o de muson demsenu tanti ne kumbaba ni ne de mangani bi koni be octobre kalo samedi flana de la munumbe an la men kanumba oba do kabu fo sivire flana chien ambe politique kenede sigi muso ani politique nga lainun kera ok chaman bayo muso chesirele ko kure sigi ma chaman laini yode kuma afamana muso chesirele ma surtout kanye sababu nyuma so anye de me baka jonjon so anye de me baka nyuma so de me baka minka fari ba sa ko le mo ba nga émission kele émission fla émission saba émission nani ngani de me baka nkoko ayi kale nyebe muso chesirele kene na chuga mina aledun kala nyinyi malien muso ka kodon ale ka nyalnyinyi malien muso be woshimina ube bara mina malien chew kerefe jamana jola ale ka laini o ka kodon ale ka laini koko be se ka muso sankorota koko be se ka muso ka chaw nye abulu ale ka laini malien muso be ka lafia uku sendo chew kerefe jamana jola okuma anga bi émission ale be ka lasse orma nanga projet partenaire nous y projet Suède y projet ni sigila ni mali gouvernement ani banque mondiale uluka deme oui rebe studio koné ambi donc soni bese ambe kuma duma comment tigila ko nyokonte uka nyefanyena projet Suède ni aleka kerengere ala uluna kun mali kono adabolo ndo mude kama ne konye mi famnya muso ko ninga here de be projet Suède bolo kerengere ala muso ya jamunka ba sa projet Suède de ko kale ba fe sankele mume konnana muso chesegele kere besigi ka besigi na le de ka den faya na ka den bayaye uya ta fambe fe okuma ambe ka je oni ne muso ya jamunka kanumbawo ani radio liberté la mebawo ani LTV flebawo ambe ka je anga projet Suède mo angu fo ka damina nyemala katase abarakela belageli ani mali gouvernement yere ani banque mondiale anga bara folibe uye muso chesegele kene o de sigile do bi ali ni ante kalo sibire flanana ambe ba do ka fo muso chesegele kalo sibire laban ngane yere kanga tama kungoni na sibire laban te soya dongo de ato anye ko galaba kani sibire flanain ka muso chesegele kene kengeli ko sigi awye anga partenaire kengani sangele mume kalo tanfla ani projet Suède bolo be nyokon bolo kani kenen ka sigi awye walisa obiseka malien muso munu be bara la suni clé munu ya do ka fo muso yaye adamade yaye muso yaye ka beleta donc ko muso ya ko monete fiu o de ato anyeni muso kesirele kenesigi kengene yala bi ani anga welebla anga sponsor officiellement partenaire officiel de muso kesirele no ye projet Suède aleka la sigidendo be ambulu studio konnana ya no ye Robert Dabouye amena abisimla kene konnana soni alebe adadu alaka nyefanyena muyere de projet Suède ka laini oye munyi munde ato banque mondiale ani mali gouvernement yo bolo ni nyokoma kani projet insigi ko walisa malien muso kaseka lakodo malien muso kaseka tanye nga bi muso chesirle ale muso chesirle mi chesirle jala chama bala de muso chama de be ale kuna depuis on s'entend wonovla malien de muso man koni akacha ala fe on be digi ko chama kela nyokon fe ora to bi ana invité mi be en boulot bi muso chesirle ayine dabal ban ko sabe de ayine dabal ban ba sa foranye na chwa mina wanye miye aka depuis anye ni émission in préparé damine kase alimana uma kasa ka baraka rola kase akadu kono ka deunye ka bonye
kaka bagela uye ayato ne kumaba mbolo fala ni muso ni fana na kosebe ajara nyo kojugu ka fo an kunafoni na kanga ta muso chesirelen keneka amani misa fiu vraiment anya ye ka fo ani mo min bolo be nyogon bolo bi kenyere ye barakela mindo ale de a don ka fo ko ma ko joma na e karaye ki kana jo fosi la ayaka na folo nyini adabe na se ama kaya adam ne ni taxi de kabo taxi la ali ni amanda nye ka fo kosebe ni e milliardaire ou compte mali kono bi amese ka fo madame Keita Mariam Boare asemo milliardaire ou ciela nga milliard ni kote Barça amba ye na folo batigi chama bi surtout ciela ka obe an ko fo kuma chamani ni auto se fos la na waso yera so ba jo sumumba keo sanumba don ngotonga Mariam Boare de Madame Keita ale aka priorité ou aya aligné kanye ka donc a fo na ika du sinsili borae ni ma jamana jo fu de be ibolo o de ato de ba ya donc a fo kaka na folo ka be se ka fo alhamdulillah aya nyeshi kalandema kalan sinsili ba sa ba donc a fo ni ko sini bide nyena o bi intenye jena ni bika sinna sigi kalam donc amba fo ka wala nyumando ma fo muso promoteur ou te malila école la de nga mami nga établissement ko ni yene a toni mbolo fla farala ba sa ya damne ni fi de scolarisé lundi ka fo akala manyo bulo ko no jigitike alala chance flana be kuma be chance samana be chance nanna be ayena waka fo ko mena mana kalanka aukuna ba sa be l'école soni ndo ye mo be l'école soni njodo to daga bondala école so ne ye building ni ma dele ka kuma ere foyer no e Marie Saint-Clair ba sa no promotrice de benyo mbolo bi ne building ni building ko fala manager ko sebe ko na mo ni building ni joka chuka menta to ka jota iba foko kaso ne tara munumuna ko na na bani parce que abejo ranyena nyenye shi a façade makuma mnango subhanallah ndo na ko kono ka do ka foko ba de be ka nye fili classe ko nauna akumana nya ye démission ou be laboratoire ou de la kundigiu ordinateur kele no ka yoro be fa kungulo tetu sigi lendo akeme na akeme fla ka foko mo ko saba mo nani be jok teti kele na ote donc o ya tungo ngoni tigi ngo vraiment ngo ambition bala ma ko ke ko denier aya do ka fo malien de nu kanga kala ku disida jamana trobe de disila ba sa jiebe ka ke miye bi nu ba fo ko un monde global bede dolo sole no nyogona ibito l'Amérique kata bara nyini Saoudia ibito Saoudia kata bara nyini Côte d'Ivoire ibito Côte d'Ivoire kata bara nyini Arménie ibito Arménie kata bara nyini Inde ambo jien de konobi okumobe munkofo ni bese seko ni dongo minafika ke seko ono dongo international ibese minaya akalanka seki labo jamana fambe kono akase ki labo jien seleke nani be kono o de ato vraiment ambe nene sumanofo anga artiste atitré Barça ale de sababula ansera ka madame Boare madame Keita Mariam Boare la kodo akokumba ibe muso chesirele kene sigila mogodo be akanga yekene nkane no ngo ijoni ako Mariam Boare no Mariam Boare ngono to dongo ijoni ako Marie Marie Saint-Clair ngone beni muso nyina mena koi ngone ya kuntado ka fako muso de kuntado go vraiment alhamdulillah ngabe janyo kojugu ni bese ka ambla contact la nene sumano sababu de la ko sababu mandokon angoni ambado muso ya jemu kai nene sumano ka émission de ba sa depuis bismillah anale de bolo be nyokon bulale de ka dongli be ke ka émission kenesigi ambe barkada aye ka foka wala nyumandon ka foka ngene ala madame Keita la selila oma ambe foli la se bela jelema kanumba la na mebaw Robert Dabou alebe projet Swed fait chargé de projet d'eau amena afanyana aka bisimila studio konnana ngaka afanyana kerengene ala projet Swed yemunde
Dabo, Oui. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Tout va bien? Un peu arrimé aujourd'hui quand même. Oui, je me suis réveillé avec le rhume. Je suis vraiment désolé pour ça. Ah, mais vous avez une belle voix quand même. Ça va, ça peut encore affecter la voix. Allah Kanoreake. Ami. Moi, je pense que pour ma can Jelendo. Ok, donc projet souhait d'aller Mundigi. Ok, yani ke ka ɲininkali jaabi vraiment ne tɛ se ka kuma ka sɔrɔ ma foli kɛ ka foli kɛ e yɛrɛ ye e min fana kɛra sababu ye projet Suède ka lakodɔn radio liberté sanfɛ an ka coordinateur tɔgɔ la min ye Musa Sidibe ye ale de ka yamaruya kɔnɔ ne bɛ yan sɔgɔmada in na alhamdulillah n fɛ ka liberté mɔgɔw fo ka baara ɲumanya kosɔn kama sɔrɔ radio ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲɛtaa kosɔn yankun kɛnɛkɛnɛla muso ka promotion se ka kɛ cogo min na donc an bɛ olu fɔ o baaraw kosɔn min an ka muso cɛsirilen ye min bɛ an cɛma sɔgɔmada in na madame Keita Mariam Boire c'est ça Madame Keita Mariam Boire c'est ça vraiment i ye introduction min kɛ a kan tiɲɛ yɛrɛ la a ye ne nimisi wasa kosɛbɛ ka donc an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ ka baara ɲuman kɛ musow cɛma ka dɔ fara jamana ka ɲɛta kan bɛ u se dɔ jamana ka joli la vraiment o diyara n ye kosɛbɛ a ka ɲi u k'a lakodɔn a ka ɲi muso tɔw k'a dɔn ko baara tɛ yen muso tɛ se ka min kɛ an da bɛ se a ma kuma kɔnɔ nka ka ni misaliw ta ka jira an balimamuso la an dɔgɔninw na vraiment koba de don kosɛbɛ a b'a to musow bɛ da u yɛrɛ la u bɛ fanga sɔrɔ ani u bɛ hali ni dɔ tun bɛ yen o tun b'a minɛ ne tɛ se ka nin kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ déclic ye walasa u k'o baara daminɛ min ye projet Suède ye projet Suède ye projet min ye min bɛ labaara jamana 6 de la Sahel jamana kɔnɔ an b'a wele anglais na Sahel Women Empowerment and Dividend Demographique. C'est le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Projet in nana hakilina dola 2013 kɔnɔna min ye président Issoufou du Niger ale de ye kulekan dɔ labɔ 2013 a yira k'a fɔ ko Sahel jamana kɔnɔ an ka gɛlɛyaw bɛ yen mɔgɔw ka ca denw bɛ wolo ka caya insécurité bɛ yen dun ka fa tɛ ka mɔgɔ labɔ jaw bɛ kɛ so olu de ka ca ni kɛmɛ sarada an ka jamana ninnu kɔnɔ n'u fara ɲɔgɔn kan o muso ninnu u sen ma don an ka ɲɛtaga baara la kosɛbɛ bɛɛ kɛrɛfɛden na hali ni o bɛ baara kɛ o baara fana ma lakodɔn i n'a fɔ le travail domestique a ma valoriser donc muso ka jɔyɔrɔ o dɔnni tɛ kosɛbɛ an ka ɲɛtako la donc an ye hakilina fara ɲɔgɔn kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ présidentw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka ɲi an bɛ ka caya cogo min na ni an ma fɛɛrɛ tigɛ aw ɲɛ bɛ terrorisme la u bɛ mɔgɔ caman recruter kamilenw cɛma bɔgɔtigiw cɛma minnu tɛ baara sɔrɔ donc an ka hakilina fara ɲɔgɔn kan ka projet de sigi ɲɛfɛ nka an y'a jateminɛ kɛ ko muso bɛ kɛrɛfɛdenya la an ka olu junkɔrɔma dɔn fɔlɔ walasa olu fana ka kɔrɔta walasa u ka se ka u se dɔn ɲɛta baara la an ka jamana kɔnɔ donc projet Suède a sigina ni hukumu kɔnɔna na Banque mondiale fana ye jateminɛ kɛ a fɔ olu bɛ se ka dɛmɛ don olu ni Fonds des Nations Unies pour la population kama sɔrɔ adamaden cayali ni fɛɛrɛw ma tigɛ walasa ka baara ka sɔrɔ u bɛɛ ye donc ka fa ka sabati a laban hali politique mɔgɔ min bɛ sigi la o ka sigi tɛ diya u bolo a bɛ na ni gɛlɛya caman ye donc Suède nana ni condition de la donc a bɛ labaara Mali kɔnɔ Burkina Côte d'Ivoire Niger Tchad ani Mauritanie alhamdulillah donc a bɛ ni jamana wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ vraiment projet Suède mɔgɔw ye ani u dɛmɛbagaw gouvernement ni Banque mondiale ani UNFPA ko donc FNAC mɔgɔw fana bolo bɛ projet in na an kun tɛ o dɔn ni diyara n ye kosɛbɛ vraiment halisa an bɛ aw fo aw ni cɛsiri aw bɛ baara min na nin ye a ma nɔgɔn barisa musow caman bɛ a daminɛ yɔrɔjan barisa hali kalankunda o bɛ anw jɛ i da sera bange ma bange n'anw furula ka ban o y'anw ka priorité ye n'i ye 1 sɔrɔ ka 2 sɔrɔ ka 3 sɔrɔ ka senkɔrɔla fa a ka ca Ala fɛ i ni bagaji de bɛ ɲɔgɔn na donc i kan ka se i ka potentiel fɛn o fɛn ma i tɛ se ka se o ma fo dɛmɛbaga de ka kɛ i la o kuma vraiment an bɛ Suède fo ni hakilina miiriya ɲumanba in na nka an bɛ barisa dakun de bɛ ne ni musoya jɛmukan lamɛnbaaw cɛ an kanuba caman ye cɛw de ye
malien cɛ caman n'i y'an ka Facebook yɛrɛ lajɛ an bɛ mɔgɔ min bɛ an suit bi an bɛ ɲini ka se maa 12,000 ma an bɛ 11,000 et quelques la Facebook kan ni radio tɛ kelen ye nka Facebook statistique b'a jira k'a fɔ 47% kɛmɛ sara la 47 o ye cɛw ye cɛlakaw ye an dun b'a dɔn muso sabatigi ni muso naanitigiw mana kuma daminɛ cɛnamaw naani ta ka o saba ta a tɛ ɲɛnabɔ a ko b'a dɔn an ka ca ni an ye o statistique ni jamana bɛɛ ta tɛ dɛ donc bon invité fana bɛ tila k'a cɛ yɛrɛ ma dabu Mali kɔnɔ statistique officielle min bɛ an bolo o ye RAVEC 2009 ye o RAVEC 2009 y'a jira k'a fɔ ko on était 50,42%. Mais mɔgɔw bɛ 51 fɔ, bɛ 52 fɔ, n'a ye chiffre officiel ta, o tɛ. Mais CNDF yɛrɛ, le Centre national de documentation pour les femmes, Centre Awa Keita la, ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ 2017. I bɛ taa Institut national de la statistique fana, an ka INSTAT, o y'a jira k'a fɔ bi, Mali population bɛ taa à peu près 18 millions. Mais à 18 millions na, musow ye 49% de ye. Cɛw ka ca ni musow ye. N bɛ tila ka Madame Boire et peut-être Madame Keita, Mariam Boire, da bɛ se a ma b'a ɲininka la n'a fana ka jateminɛ a lajɛ. N'i y'a jateminɛ bi, i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba kunda, cɛkɔrɔbaw bɛ ɲini ka caya ni musow ye. Musow bɛ ka faatu sisan joona kojugu. Stress, cancer, an bɛ mois d'octobre yɛrɛ la, an ka foli b'an ka banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Parce que mois d'octobre est mois de la solidarité, mais en même temps c'est le mois d'octobre rose. C'est la couleur rose qui est adoptée pour que les personnes, les femmes qui souffrent de toutes ces formes de cancer, cancer de sein, cancer du col de l'utérus, hein, à tes bancs, ali muso minute cigarette mi, cancer du poumon ba chamanabi, parce que vous sigilez mes cigarettes mina qui refait au bas mais dans dongo do kachichi chaka. Donc vraiment, be folie là c'est bela jele maka ay tashi bla bla anga banabakato chemana musoman kerengere ne ala mogo ni ube ka souffert bi nous farakolo debune do ni bon parce que bamana nga no ba fko bon bana anga foli be ube ka no jigetke alala alaka alisa bana ube no ya ka ban pepepe ka toro do ya ku seki uyerema si ça no ndabena sanga belebele ma donc dabu oui je compte sur toi ka fo chewnyena quand an manchanu ye blende an yɛrɛ bɛ ɲini ka dɔgɔya n'u ye o kuma bɛɛ kan kelen ta kelen hali n'u ko k'u b'an kelen ta sisan olu yɛrɛ an yɛrɛ de parce que olu bɛ ɲini ka caya n'a ye muso cɛ sigilen ça va tout va bien i Keita i Boire ça va tout va bien basi kɔni t'i la i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ ne b'o de fɔ sisan n ko musow bɛ se ka baara kɛ vraiment k'i wɔsi ka sɔrɔ a ma fosi kɛ i ka musoya la hein et kuma bɛ n'i ye nin y'a siɲɛ filanan de mais n'i photow lajɛ jaw ye k'a ye kuma bɛɛ labɛnnen don sanga ni wagati très féminine avec le sourire i bɛ se ka wari ɲini ka tila tuguni ka to i ka n'o ka di ye quoi a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ hali dɔɔni o bɛ ne impressionner n'i ye muso baarakɛla ye kuma bɛɛ n bɛ tila k'a ye tuguni a ko le jɛlen don k'ale n'u sɛnɛnen don kasa n'u ka di ça me fait toujours plaisir ça va alhamdulillah jɔn de ye Mariam Boire ye mɔgɔ ma yɛrɛ da ka gɛlɛn mais ni bɛ se ka dɔɔni fɔ an i kan a bɛ diya n ye d'accord bon yani n ka dɔɔni fɔ n yɛrɛ kan n bɛ aw fo ka projet Suède fo vraiment a diyara n ye u nali diyara n ye parce que ne n'olu tiɲɛna an bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. bɛ se ka camanba de kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni ni émission ninnu fana tɛ n tɛ se ka caman dɔn donc n b'i fo parce que vraiment i sɛgɛnna n nɔfɛ depuis bɛ n wele ni m'a ta sérieux la k'i fɛn fo ka n'a ta sérieux la bon alhamdulilayi o diyara n ye donc ne bɛ lamɛnni jama bɛɛ fo tulo b'i la ne ye Kucala ka den de ye ka furu Kucala ka sɔrɔ ka na Bamakɔ voilà o diyara n ye kosɛbɛ aw b'a dɔn k'a fɔ muso cɛsirilen ale bɛ baara de ɲɛdɔn kuma ka gɛlɛya ma dɔɔni nka a ka ɲamakala muso o ye min sɔrɔ ka fɔ a ma grand bébé ne Sumano ka témoignage k'a la. Ne tɔgɔ ko Korotum Berthe ne ye tanti Madame Keita dɔn par le biais de sa fille Nene Dagnon o ye ne terimuso de
Je la connais depuis toute petite. Maka bantanti amba seriatique parce que depuis ambe kuchala naba ya fone yana ko atumbe ko taxi de kumbabolo que maintenant elle est une grande femme d'affaires. Bon, on allait université ou ni fona. Donc, les informations chaman soraha. Vraiment, Abenere est inspirée parce que Ademso Bafo chaque fois qu'elle est partie de zéro, voilà, pour devenir quelque chose. Au témoignage de Kumbe Kafo Jamanyana. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Mousso, femme, ça. Donc, Béa Mekafoko, elle est partie de rien. Bon, elle n'est pas partie de rien. Comment faut-tu go de dos? Parce que déjà, comme fien sama, akuna kena gulula. Ni be fien sama, ika kena gulula. O de fin be follow. No bora no dusuni akli, ukakei. No be ika doka fo, fosi machien. Parce que do ba fo on a fleni, fin tembolo. Fin tige ala de fin menyini de. Donc, madame Keita dabena se ama. Ale adamine chuga amina depuis do remeta boulot. Faut ka fly, faut ka sabaye, faut ka milliard yebi ala barkala. Adabena soma ko nyefanye. Aka témoignage follow o yaka nyamakala do were no ye umusumunuye ibe umusumunu kala. Basinal de ani bagaramande akara musodi amaso fadin to dum made fadin to dum tentara sigim no no ko so ka dum ni ke la aleku kali ba che sirri kake barakeladi akana sirri mo la adu ala ya nya bulo ay bara damina ni sisanche afsika toroya sora kono parce que jena dige tongo fe fika sege nyina kono pre lafia bena aya ka bara damina ni ma fili manyina aya damina ni taxi bla ka sotrama bla ka ben bla kinyasi école so mayana ka école sojo e kundla salon de jo mami coiffure udlane ko fe ni muso bena kula be akono hakilina do yere nanala ay bitigi jo ka sambara bla akono ka saki bla akono ko muso ka pare anana hakilina wele soro ka école sojo asei ko o dem zono ga bo yolla ibe para don kundla dorotane ibe para don jena ape kalambe Marie Sinclair ko Tumunu nam ko di e ko ni nyamakala yi. awo Anu baro nyamakala be mo ma ban maka nyere e be ka mi foni do na fo nyamakala kando ina be nyogondon ni asanjuni neni madam Keita ka nyogondo abere ta jem gwana de ko di sa mo ga honnani e mo nyana man funte akun ita jogo kuna bokena mare ko jugo donc e ko ni tiga na mayo ka relation na fo ka birinye ni ndi ndondo me fopi nya doni jugo kilimi jugo kilimi nyamakala kande de meni muso barakeladi Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Mousso, femme, ça. Madame Keita, vraiment, il faut, il y a barra koni, à te seka fort, kaban. En y témoignage, il faut faire même, comme on manika, payer une clé de fort. Car faut y avoir damine domina, imajo Allah, y chesserie. N'a pas fait qu'un midoa, y a une beke, basa, anya me fana ko sabani de bibolo. Eh, quelle est la doli folo? Oye, kobe, flattes baga. Sabala do chuko me kaseka di befanake amano de sabanu ko fe do so la obi endo obi no sabani do wande bi tabakala mais saba fana bele de chef flamme souki tabakala ok voilà donc ni nga bara damne mbembage bro fofolo parce que mona kolu de soro dokela ni yoye o de courage dia ne fa kuma mangoro fere de ke ta mangoro ta kuchala ta jene chaque lundi je crois que kun jena do an kun be kile samedi 10 tonnes kam mangoro mako 10 tonnes ne baye musulman tan cɛman kelen lawa kuba donc ne fa ko sisan cɛman t'ale bolo anw minnu ye musomanw ye musoya t'a la dɛ cɛya baara de kɛ kosɛbɛ chaque samedi an bɛ taa mangoro foro ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ mobili ba in kɔnɔ ka mobili charger a bɛ baarakɛla wɛrɛw ta ka fara an kan an bɛ mobili charger o kun ye chaque samedi ne kun tɛ vacances dɔn
ni mɔgɔ kun nana vacances la Bamako ka taga Kucala ni kun bɛ taa n ju ka da de la pour que n bɛ se k'u ye ka Bamako ɲɛfɔ dɔɔni voilà u t'a ɲɛfɔ an ye yɛrɛ n t'u dɔn dɛ n b'u dɔn mais u t'a dɔn ko n taar'u lajɛ parce que u nana vacances la u seginna n bɛ fɛ ka taga lajɛ parce que pour moi Bamako kun ye fɛnba de ye ne ba a ye jago bɛɛ kɛ ni kɔrɔmuso minnu ni ne dalen b'olu kan olu kun bɛ lamɔ la mais ne de kun b'u kɛrɛfɛ tout le temps ne ba ye jago bɛɛ kɛ ni ko ŋɔmi yiran misi kunkolo feere fɛn bɛɛ vacances fɛ ne yɛrɛ kun bɛ lemuruba de feere pour que ka se ka complet 1 complet 2 n ba k'o kala k'a dun pour école n bɛ taa école la na ne voilà donc an bɛ se k'a fɔ i ye baara in i y'a daminɛ i y'a min sin fɛ wa i ma jɔ i yɛrɛ la k'a fɔ ko il y a so métier sinon bi bi in na jɔnni bɛ mangoro feerela jate nka pour te dire que baara lankolon tɛ yen e b'a tɔnɔ kɔnɔ bi alhamdulilayi et donc i kalanna i ye nin bɛɛ kɛ ka tila ka école kɛ kɛrɛfɛ n nana 10e na tabarikala n ye DEF sɔrɔ ka na 10e na comme an ka kalan parce que ne fa comme a ma cɛman sɔrɔ vacances fɛ an de kun bɛ foro laburu kɛ ne de kun bɛ misi ninjugu minɛ ka foro laburu kɛ donc école bɛ wuli an bɛ taa ɲɔtigɛw la an bɛ taa ninnu na i sɛgɛnnen bɛ na courage t'i la ka ma nɔgɔ i bɛ sunɔgɔ farikolo yɛrɛ b'i lâché alhamdulilayi donc ne tor'o de la ni n cɛ nana ɲɔgɔn dɔn o kun taara baara la Kucala donc o ye n furu bon yan'a ka n furu ale fana taara kalan na université la Dakar a ye woro bɔ ka fɛnw kɛ n y'a rejoint donc a fana ne inscrit université donc de Kucala direct Dakar de Kucala direct Dakar aw y'i pan Bamako kunna quoi Dakar fana ka ɲi dɛ nana minɛ mais an to yan ka taga voilà donc a taara n tɔgɔ sɛbɛn informatique la école de la Dakar cours Iba Gueye donc n ye 3 ans kɛ o la k'o diplôme sɔrɔ alhamdulilayi donc entre temps ni bɛ na ka bɔ Dakar ka na vacances la Bamako n bɛ Dakar kaw ka complet ninnu n'u ka Dakar samara ninnu san ne ka fɛn bɛɛ daminɛna yen de donc n cɛ wari dɔ d'u ma à chaque fois ni bɛna Bamako n b'olu san ka na ka n'olu feere donc ni n bɛ segin ka taga fana n bɛ bazin dɔ dilan fɛ ka t'o feere Dakar fana parce que maliyɛn ninnu fana tun bɛ yen olu tun b'o san bolo alhamdulilayi i ye kuma dɔ fɔ sisan nin bɛ ne touché fo k'a dama tɛmɛ et puis je pense que i belle-sœur i buramuso cinin i cɛ kɔrɔmuso ale da fana sera a ma mais grand mama ka témoignage to yen dɔɔni mais kama a da sera a ma i ko i ka jago kun Monsieur Keita de y'a d'i ma an bɛ Monsieur Keita fo ka waleɲuman dɔn muso caman bɛ muso ka potentialité u b'a ye comme une menace ni muso ko k'a bɛ firifiri ka nafolo sɔrɔ dɔrɔn u banamini n'a cɛ nka cɛw minnu bɛ faamuyali kɛ a filɛ nin ye bi parce que garisigɛw tɛ kelen ye hali ni Monsieur Keita bɛ baara kɛ ale ye bureau kɔnɔ baara de e dun i lamɔna jago la i b'a ɲɛdɔn a b'i joli la donc a y'i dɛmɛ a la dɔn bi bi in na aw ka denbaya yɛrɛ dɔrɔn t'a tɔnɔ kɔnɔ Mali bɛɛ de b'a tɔnɔ kɔnɔ bi barisa ni maa min t'a fɛ e ta ye 1 ye e ta ye 2 ye ou bien bana b'e ta la a tɛ se ka taa école classique la e donna denbaw ni denfaw ni bɛɛ jigi kɔrɔ an kana denw kɛ kɛrɛfɛ den ye barisa hali ni hakili man di kosɛbɛ k'a fɔ ko déficience dɔ b'i la i bɛ se ka coiffure dege i bɛ se ka bolabaara caman dege k'i da hirimɛ sɔrɔ donc vraiment sababu man dɔgɔn an bɛ Monsieur Keita fo ka segin k'a fo vraiment k'a ni kunu ani bi a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye parce que muso n'i ka furuso hakilisigi t'i bolo a ka gɛlɛn tu as beau vouloir a b'i lasumaya m'a fɔ i tɛ se dɛ mais a b'i retardé dɔɔni donc an ka foli bɛ Keita lakaw bɛɛ lajɛlen ye o tuma an ye nɛnɛ sumano k'a la an bɛ tɛmɛ ni babu ye Mali cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ni sɔgɔma musoya turu sera muso min ma n'o ye Mariam Buare ye muso cɛ kan fɔ de ye Mariam Buare ye Dramani Buare den ni Sinali den ani Maimuna Watara den ani Nɛnɛ Saturu den ni Kulubali musow den ani Modibo Keita muso de don ani saba ni saba ba Dramani den Dramani den Dramani den
kumakan ɲɛ saba dafara hɔrɔnmuso min na n'a kunkolo b'a kanda la n'a bɛ min kɛ n'a b'a dɔn n'a man kan ni min ye n'a t'o kɛ diɲɛlatigɛ so dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ hɔrɔnmuso min b'a yɛrɛ kun kalama n'a b'a yɛrɛ dɔn n'a bɛ mɔgɔw dɔn parce que ɲani ka mɔgɔw dɔn fɔlɔ i b'i yɛrɛ de dɔn fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw dɔn mais ni mɔgɔ t'a yɛrɛ dɔn i tɛ mɔgɔw dɔn Dramane den bɛɛ kunkolo t'a kanda la i kunkolo b'i kanda la sanu Buwarɛ ni wari Buwarɛ ani mɔgɔninfinya Buwarɛ Madame Keita ne y'a sɔrɔ woloba de sababu la n'o ye Geda Kuyate ye Mani Koyita den Geda Kuyate New York jelimuso o ye ne wolo o de ni tanti Mariam jɛra kabini denmisɛnnin an dafa wulubo tanti Mariam ye ne ta k'an kɛ komi Geda komi an yɛrɛ de ye n wolo Dramane den tanti la Ala ye Dramane den min sɔn n'a ma kafa n'a ma yada n'a kunnen don a farikolo la n'a kunnen don a yɛrɛ kan n'a jɛɲɔgɔn n'a a terisiraw n'a denw n'a balimaw n'a sinjiw jɛlen don n'a ma yɛrɛ bonya mɔgɔ si ma Dramane den maa si ma ni masaramani min bɛ majigin gulokiba don a yɛrɛ kana o ka di Ala ye dɛ a bɛ sankɔrɔta gulokiba don i kana Dramane den nafolo ma Buwarɛ muso min fili a yɛrɛ ma a yɛrɛ kuma nafolo ma Buwarɛ muso min fili a danbe ma nafolo ma Buwarɛ muso min fili a somɔgɔw ma Ala ni ne ko n ko mɛ Dramane den fɔ n tɛ nkalon fɔ n bɛ tiɲɛ dama de fɔ mɔgɔ ɲuman tanu kan ka di wa a ka nɔgɔ mɔgɔ bolo parce que i bɛ ka tiɲɛ de fɔ mais n'i ko k'i bɛ nkalon fabriquer ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ bloquer ba Dramane den Sarafo Mariam est la force tranquille n'a fɔra an ka kuma bɔ kulonkɛ la k'a bila sɛbɛ la c'est la force tranquille Dramane den Ala ye min dɔ o ye wasakɛ Ala ye min dɔ o ye wasakɛ Dramane den Ala ye min dɔ o ye wasakɛ musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Nɛnɛ Sumano fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de y'an ka jelimuso attitré ye barisa depuis an bisimila ye ale de ka dɔnkili diyara ne ye kojugu a diyara n ye n ka émission kɛ n'ale de ka dɔnkili ye a jingɔli y'ale de ta ye ale de bɛ an ka kɛnɛ sigi don o don wa ale de fana sababu la an sera ka Madame Keita Mariam Buwarɛ lakodɔn hali n'a émission bila yan bi je pense que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na bi belebele caman tɛmɛna nin studio kɔnɔ dɛ nka Mariam Buwarɛ foli bɛ a ye an ka partenaire spécial une personne spéciale pour un partenaire spécial vraiment bɛ projet Suède an b'o fo k'o waleɲuman dɔn barisa n'i y'an kelen don an fariɲara ka nin kɛnɛ in sigi barisa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ musoya jɛmukan émission a musaka ko kulonkɛ tɛ sɛgɛsɛgɛliw caman b'a la takaseginw b'a la supports caman de bɛ an bolo dugu jukɔrɔ ani internet ni fɛnw kan donc a baaramisɛnninw ka ca et puis ne kelen tɛ équipe bɛɛ de don k'a daminɛ Grand Bella ka se Abubakar Touré ma Mamadou Berté Tɛnɛma Ibrahim ani mɔgɔ b'an dɛmɛ minnu b'an ka site web maintenance ni fɛnw kan an ka foli bɛ u bɛɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli bɛ an ka auditeurs n'an ka auditrices ani minnu b'an lajɛ LTV sanfɛ an ka foli ni kanu parce que aw de b'a to an bɛ continuer a fɛ an b'aw bɛɛ fɔ Ala ka kanu to an ka partenaire oui ni ɲɛ b'an ka muso cɛsirilen na dɛ n t'a dɔn ni ɲininkali kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo k'a fɔ a ye sinon a bɛ diya ne ye ka a fɔ mun de y'a to aw hakili jiginna k'a fɔ ko musoya jɛmukan ka nin dɛmɛ ka kan ni ce ni ɲininkali la yani k'o jaabi a kun ka di n ka yɔrɔnin dɔ fɔ i ye kuma dɔ fɔ ko cɛ ka ca ni muso ye bi Mali kɔnɔ statistiquement o kuma ye tiɲɛ ye nka ne ye jate min fɔ waati min na an bɛ projet Suède labɛn c'était le contraire mais projection b'a jira ko effectivement les 49% i ye min fɔ ça c'est les projections démographiques mais an b'a lajɛ ni recensement kɛra 2019 kɔnɔ on saura la situation réelle donc projet Suède n da ma se a ma projet Suède bɛ baara kɛ volet saba de kɔnɔ a volet fɔlɔ ye min ye an bɛ kunnafoni di kɛ musow bɛ se ka don jamana jɔli la cogo min i b'a dɔrɔn laadala ko caman bɛ e yɛrɛ da sera ma i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ o tɛ sɔn muso ka jago kɛ o tɛ sɔn baara o tɛ taa to kɛnɛma fo waati dɔ ou bien o tɛ sɔn o tɛ taa baara dɔ kɛ laadala ko b'a to fana muso dɔ bɛ yen baara dɔ bɛ yen a ɲini a yirala k'a fɔ ko an ka taabolo la baara dɔ bɛ o ɲɛsinin bɛ muso dɔrɔn de ma dɔw fana ɲɛsinin bɛ cɛw dɔrɔn de ma or que bi na diɲɛ y'a yira fan bɛɛ ko muso bɛ se ka baara sugu bɛɛ kɛ muso généraux bɛ yen bi muso sɔrɔdasiw bɛ yen bi policiers bɛ yen bi gendarmes bɛ yen bi douaniers bɛ yen u bɛ ka baara kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ka tɛmɛ cɛw kan donc an y'a yira k'a fɔ ko nafa b'a la kosɛbɛ an ka projet in kɔnɔ an ka kunnafoni di kɛ o de hukumu kɔnɔna na an sera ka e dɔn ka ye e bɛ ka baara min kɛ vraiment baara ni dɛmɛ ka kan kamasɔrɔ an yɛrɛ ye stratégie dɔ sigi sen kan qu'on appelle une stratégie de communication pour le changement social k'a sɔrɔ ni yɛlɛma ma kɛ miiriya ma yɛlɛma
an ka tɔgɔdaw la an ka sigida la ka ɲɛsin muso ka baaraw ma a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc an ka stratégie a sigira o sen kan donc an ni e ye ɲɔgɔn dɔn o hokumu kɔnɔ na wa n'an bɔra o kan n bɛ fɛ ka an ni madame Keyita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na kama sɔrɔ o volet fɔlɔ kɔnɔ projet 3 bɛ an bolo a kelen ɲɛsinen bɛ muso ka baara de ma ka muso ta k'aw former hali n'u ma taa école la parce que an ye kulu 2 de b'an bolo an bɛ muso 300 ba 1500 bamanankan na an bɛ se ka jate ba 1 ani 500 o bɛ ta togoda la village la ka u former ka tila ka u bɛ fɛ ka baara min kɛ ka u former o la ka tila ka wari di u ma min ye jagokun ye ani ka minɛnw san ka d'u ma an bɛ min wele ko kit de production misali la dɔw bɛ embouche kɛ c'est à dire ka bagan mara kɛ misi b'o la ba b'o la saga b'o la sɛw b'o la an bɛ fɛ ka o dɛmɛ o sira fɛ dɔw bɛ olu bɛ savon dilan kɛ togodaw la nka n'an bɔra o yɔrɔ la bi bi in na olu muso 1 ani 500 olu bɛɛ sugandira u bɛɛ ka formation kɛra ka ban ani an bɛ ka formation 2nan de kɛ o ye u ka baara yɛrɛ u bɛna baara min kɛ o bɛɛ senna bi bi in na alhamdulilayi 2nan o bɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ o ye muso 1 ani 200 o la o ɲɛ an bɛ baara min u dege baara min na o ye baara min yɛrɛ kɔrɔlen ye min ye cɛ ka baara de ye an bɛ min wele les métiers non traditionnels donc menuiserie bɛ se ka sɔrɔ la mécanique auto b'a la plomberie sanitaire b'a la min ye bâtiment ka baaraw i n'a fɔ carreau dilan o n'a ɲɔgɔnnaw peinture nin bɛɛ bi bi in na an bɛ ka musomanin former avion boli la muso pilote bɛ ka caya sisan ayiwa donc ka yira ka fɔ ko an ni madame Keyita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na an bɛ se ka o ye volet fɔlɔ dɔrɔn de ye projet wɛrɛ bɛ yen o ɲɛsinnen bɛ musomanin ka kalanko ani ka muso bɛ se ka to école la ka mɛn fo ka taa DEF sɔrɔ o y'a ka spécialité o la ale fana ye min kɛ muso minnu bɔra dansira la école la joona ani minnu yɛrɛ ma taa école la a tun bɛ baara kɛ ni olu ye fɔlɔ an fana y'a daminɛ ni olu ye an bɛ muso 7500 filles minnu bɔra école la wala ma deli ka taa école la ka taa san 8 ka taa san 12 ka tila u former des formations accélérées de 9 mois u bɛ évaluer avec les autorités scolaires u b'a lajɛ ni min bɛ se ka taa 4e année na u bɛ bila ka taa yen min bɛ se ka taa 3e année na u bɛ bila ka taa yen min bɛ se ka taa 2e année na u bɛ bila ka taa yen walasa u ka se ka taa école wɛrɛ école kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw o b'a to u bɛ ka taa rattraper joona ɲinan musomanin minnu sera k'o chance sɔrɔ o ye 3150 ok ba 300 ani ba 300 ba 3 ani 350 ani 50 olu ye école sira ta ɲinan aw ye baara kɛ o ye ɲinan ta ye wa an bɛ ka ɲinan ta fana o ye recrutement daminɛ parce que donc o bɛna daminɛ sɔn comme sisan dibi min kun donnen don ni musomaninw na a y'o dibi bɔ yen ka yelen bila parce que mɔgɔ b'a fɔ kalanbaliya ye dibi ye nka a y'a yira k'a fɔ dibi min don bi a bɛ se ka kɔn ampoule bɛ se ka na mɛnɛ i kunna vraiment an bɛ projet Suède fo o ampoule mɛnɛ na fo ka ɲɛ donc à laban o projet éducation kɔnɔ an bɛ dɛmɛ don musomanin ma minnu bɛ second cycle la jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko musomanin caman bɛ yen u bɛ don école la mais ni 6e année sera o caman bɛ dan ye caman bɛ bɔ ka don furu la joona caman bɛ musaka ko kosɔn bangebaaw b'a fɔ ko an tɛ se donc an y'a lajɛ san o san muso 2500 c'est à dire ba 2 ni 500 an ye olu sugandi des familles vulnérables ka bourse maman d'u ma bourse maman in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ a wari ma ca mais 1000 kalo o kalo an b'a di musomanin ba ma mais voilà an b'a fɔ a ɲɛna i b'a to i denmuso a ka kalan kɛ i yɛrɛ b'a suit wasa n'a nana a b'a ka leçon ta cogo min donc o bɛnkan bɛ olu ni écoleso ani an ka projet mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ yen an bɛ kit scolaire di musomaninw ma o kit scolaire cahier b'o la livre b'o la ka taa 7e année fo 9e année o ka fara o ka ɲinan san kɔnɔ an ye ce qu'on appelle les cours de médiation et de soutien scolaire musomanin ye ka kalan d'u ma n'u bɔra écoleso la wasa k'u jukɔrɔma dɔndɔn wasa u ka faamuyali sɔrɔ ani sa ka u ka parce que an y'a jira k'a fɔ jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ ni musomanin redoubla siɲɛ 2 a bɛ école bila donc n'an bɛ u jukɔrɔma dɔndɔn ni o kalanw ye u bɛ résultat ɲuman sɔrɔ ani u bɛ taa ɲɛ o b'a to u bɛ mɛn écoleso la
donc u bɛ bɔ ni niveau ye o de bɛ dɔ fara jamana sɔrɔ donc ni an ka volet fɔlɔ yɛrɛ de ye an bɛ min ɲɛsin muso ma volet filanan bɛ yen o ye muso fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa muso ka taɲali wolodi sen fɛ ani muso ka banaw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min muso kɛlɛw bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ donc o volet filanan bɛ yen kɛnɛya sira ye an bɛ dɛmɛ don PPM, la pharmacie populaire du Mali, camion, chariot élévateur, on a ɲɔgɔnnaw an ye olu san ka d'u ma wasa fura bɛ se ka sama Bamako yan ka taa n'a ye togoda la fo cogo min na gɛlɛya ma sɔrɔ rupture la ça fɔ ko fura dɛsɛra dɔgɔtɔrɔso la kama sɔrɔ a ma se ka bɔ Bamako ka se togoda kɔ donc o ye a dɔ ye filanan fana an bɛ dɛmɛ don laboratoire national de santé ma an ye équipement de pointe min bɛ taa à peu près miliyari 1 k'o don laboratoire la ɲina wasa fura ka se ka sɛgɛsɛgɛ an kana na fura kɔnɔ min bɛ tila k'an bana o fana bɛ yen nin bɛɛ ɲɛsinnen bɛ muso projet SOED a bɛ baara la dɛ an bɛ baara la waaw aw bɛ na to Mali kɔnɔ fo san joli an bɛ yan fo 2020 a tabarakala ok donc an bɛ ɲɔgɔn bolo san 2 tuguni an bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna an bɛ et puis Mali kɔnɔna bɛɛ de don Bamako dɔrɔn tɛ en tout cas Bamako dɔrɔn tɛ an bɛ Bamako kɔnɔ yan an bɛ Segu an bɛ Kayi an bɛ Kulikɔrɔ an bɛ Sikaso an bɛ Mopti an bɛ Gawo nka sécurité problème de y'a to Tombouctou ani Kidal ani Ménéka ni Tagodeni nka o t'a yira fɔ ko an tɛ baara kɛ yen an bɛ baara kɛ ni muso ka jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ Kidal ani olu ye an ye appui kɛ olu ye et puis non les pharmacies populaires ni état structure fana bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana comme olu fana bɛ nationalement couvert donc a boni bɛ se a hɛrɛ bɛ se maliyɛn den bɛɛ ma a bɛ se o bɛɛ ma alhamdulilayi donc sabanan ye jumɛn ye a sabanan ye min ye o ye yɛrɛ ye ka o bɛ ɲɛsin faamaw de ma minnu bɛ latigɛli kɛ minnu bɛ décision ta i n'a fɔ député b'o la an mago bɛ décision ɲumanw na ministre b'o la i n'a fɔ leader religieux b'o la kamasɔrɔ fɛn caman bɛ yen min bɛ ka musow bali u ka se ka ɲɛta sɔrɔ u bɛ fɛ ka hakilina min ta walasa ka dɔ fara jamana ɲɛta ma ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ma dɔn a la kamasɔrɔ suma la faamuyabaliya bɛ sɔrɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɔw b'a u kɔgɔ da polisi kɔgɔ la nka ni alimami ko a bila yan i ka pasteur ko a bila yan i ka mon père ko a bila yan i b'a bila yen donc vraiment c'est stratégique k'a fɔ aw y'an ka leader religieux catholiques ni protestants ani musulmans a y'u bɛɛ sen don ni projet in na an y'olu bɛɛ sɔrɔ ni projet in na an b'u former an ye plan d'action dilan ni o ye d'abord an y'a daminɛ ka cartographie des leaders religieux kɛ c'est à dire leader religieux ye minnu fanga b'u la influence b'u la jamana kɔnɔ an ye o cartographie kɛ ka olu bɛɛ ɲini k'u dɔn ka sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ la donc ka former ka plan d'action dilan u yɛrɛ bɛ fɛ ka baara minnu kɛ walasa ka musow dɛmɛ u ka baara la i n'a fɔ santé de la reproduction o hukumu kɔnɔna na den ɲɛmɔgɔ se bɔ la bi bi in na u b'an dɛmɛ o sira fɛ muso ka se ka taa nin baara kɛ nin ye nin tɛ muso ka baara nin tɛ muso ka baara ainsi de suite o bɛ kunnafoni di kɛ nin bɛɛ kɛ walasa o hakilinaw ka yɛlɛma an y'u bila ka taa Egypte k'u bila ka taa Mauritanie ani an bɛna u bila ka taa jamana wɛrɛ la minnu ye silamɛ jamanaw ye minnu sera ka ɲɛta sɔrɔ i bɛ taa olu jamana na muso bɛ kalan i ko cɛ muso bɛ baara kɛ i ko cɛ donc u bɛ taa o expérience lajɛ u yɛrɛ b'a ye ko fɛn caman bɛ yen faamuyabaliya don k'a sɔrɔ diinɛ ma a ko kɛ ba ye kosɛbɛ. Merci beaucoup Dabo vraiment nin diyara n ye an b'a fɔ Sidibe n'a aw baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ ye ko vraiment ko ni baara halisa Ala k'a ta fanga di aw ma vraiment aw bɛ hakilina min na nin ye aw bɛ hakilina min na nin ye ko ka musow lakalan hakili fan fɛ ka muso la baara nka o hakili in fana tɛ se ka sabati cogoya si la fo muso yɛrɛ k'a dɔn musoya yɛrɛ ye min ye ka autonomiser a ka se ka da yɛrɛ la a ka se ka farinya k'aw bɛ baara kɛ fɛn fana ka santé i y'a mɛn i kalanna i y'a mɛn i baara la i y'a mɛn i jɔra i ka kɛnɛ de o kuma vraiment an b'aw fo o la aw ka jɔsen sabanan ko nin bɛɛ si tɛ se ka ɲɛnabɔ f'i ka kɛ environnement ɲuman de kɔnɔ environnement min b'a to muso fana bɛ se k'a firifiri a bɛ se k'a yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka wuli min ka d'a ye k'o kɛ o tɛ sɔrɔ fo an ka ɲɛmaaw an ka politiciens an ka sariyatigiw fo bɛɛ olu ka sɛbɛnw bɔ u ka loi bɔ u ka sariya bɔ min b'a to muso fana bɛ considérer comme jamanaden constitution y'a fɔ cogoya min na ko cɛya ni musoya tɛ a la ko ni bɛɛ ka kan cɛ ni muso ni a bɛɛ ni ba de a bɛɛ kan ka bonya. n bɛ fɛ ka fɛn kelen ni fara projet SOED allez-y. i bɛ hakɛ to an ye sage-femme ta an ye b'a la jamana in kɔnɔ sage-femme ma ca
village la alors que ni muso ka kɛnɛya a ka se ka matarafa ka sabati fo sage femme ka sɔrɔ donc an y'a lajɛ ka sage femme 105 ta an yɛrɛ b'u ka sara di u ma san 2 kɔnɔna na k'u bila ka taa commune rurale ninnu na parce que mɔgɔw kun b'u ban ka taa dɛ cɛw tɛ sɔn o ye tiɲɛ ye mais an caman kun b'an ba ka taa fana an y'olu ta ka bila commune rurale ninnu na wasa kɛnɛya muso ka kɛnɛya o ka se ka sabati cogo min na alhamdulilayi vraiment an kun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fara kan ka yira ka fɔ ko vraiment an kɔni bɛ yan muso de kama ani maa o maa min bɛ se k'a dɛmɛ don o la ou bien min bɛ fɛ ka o baara kɛ n'an bɛ se k'a tigi juguma dɔn vraiment an bɛ yan o de kama ani diyara n ye kosɛbɛ vraiment projet SWED an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi aw bɛ musoya jɛmukan de lamɛnna radio liberté 97.7 sanfɛ bi an bɛ ka muso cɛsirilen kɛnɛ spécial an y'a fɔ n ko hali n'an tɛ kalo sibiri laban na an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ an n'aw caman ka ɲinini kɔsɔn an ye nin kɛnɛ spécial nin sigi muso cɛsirilen min bɛ an bolo studio kɔnɔ ale kɔni lakodɔnnen don Mali la an caman t'a dɔn n'a tɔgɔ ye an caman t'a dɔn n'a ɲɛda ye mais bɛɛ bɛ Marie Saint-Clair établissement Marie Saint-Clair a fondamental na université bɛɛ b'o dɔn donc nin ye Marie Saint-Clair promotrice de ye madame Keita Mariam Boire ani muso caman bɛ a kunna jagokɛla don foro bɛ a bolo a da bɛna se a ma a bɛ mɔni kɛ a bɛ ci kɛ a bɛ bétail kɛ élevage kɛ donc a da bɛna se nin bɛɛ ma a bɛ halisa fana ni ma fili magasinw b'a bolo boutiques b'a bolo fan bɛɛ min fana b'a to n y'o de fɔ n ko min yɛrɛ y'a ka ko diya ne ye kosɛbɛ o y'a bɛ baara kɛ cogoya min na hakili b'a ka cɛɲɛ n'a ka masiri fana na o yɛrɛ de fana y'a tɔ bɛ diya ne ye ka taa fɛ an ka émission invité filanan y'an ka sponsor de y'an ka partenaire officiel pendant les 12 mois qui vont venir bi dɔrɔn tɛ dɛ projet SWED ko k'ale bɛ muso cɛsirilen kɛnɛ sigi walasa an bɛɛ ka se ka kunnafoni an k'a dɔn k'a fɔ musow bɛ baara la Mali la u bɛ baara la cɛw kɛrɛfɛ u bɛ k'u sen jɔ jamanajɔ la kami cɛw b'u sen jɔ jamanajɔ la cogoya min na a ye ne na Sumano ka kuma mɛn mais ne yɛrɛ b'a fɔ fɔli ka dabila k'i bɛ baara kɛ kami cɛ i bɛ baara kɛ kami muso barisa muso de bɛ baara kɛ an b'o de dɔn a ko k'ale lamɔna Kucala a tun bɛ sɛnɛ ni fɛnw kɛ n'i b'a dɔn an ka wula kɔnɔna na cɛw ka sɛnɛ an b'u fɔ de an faw don an balimakɛw don an furucɛw don an m'a fɔ u tɛ dɔ kɛ nka an fana bɛ dɔ kɛ dɛ anw de bɛ wuli depuis tile ma wuli fɔlɔ anw de fana bɛ da tile dalen kɔfɛ donc an bɛ kalo ko t'o la tilema ko t'o la samiya ko t'o la donc vraiment n'a fɔra k'i bɛ baara kɛ a kan ka fɔ de i bɛ baara kɛ ko muso an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye garan bɛ an b'a ɲini fɛ i ka nin témoignage sabanan in kɛ a la Ɲaame Ɲaɲa Keita ale ye jɔn ye madame Keita nga sabani musomani e ka sabani musomani de ale kelen de ka musomani ala ka balo donc Ɲaɲa ye min sɔrɔ ka fɔ ne y'a ka témoignage ye ne marqué kosɛbɛ a k'a la n k'a jɛ k'a lamɛn. Je me nomme Ɲaame Ɲaɲa Keita. Ne ye Madame Keita ka baarakɛden dɔ ye wa ne y'a denmuso fana ye. Ne bɛ Madame Keita bolo a ka complexe scolaire Marie Saint-Clair la. Ne ye yen coordinatrice ye. Donc ne bɛ baara kɛ pour que ka a dɛmɛ k'ale ka baaraw nɔgɔya a bolo. Donc ne bɛ yen. Ne ka baara fanba ye mun ye yen nɔ. I ko ni problème bɛ yen nɔ au niveau de l'administration, an bɛ réunion kɛ avec les directeurs, coordonner, essayer de trouver des solutions et améliorer aussi. Denibaya bɔlen kɔfɛ baara sira fɛ a bɛ gɛrɛ ne la kosɛbɛ a bɛ gɛrɛ n'a ka ko yira na parce que n ye denmisɛnnin ni tâches ka bon commerçante do business woman fɛnɛ do a ka université a ka complexe scolaire Marie Saint-Clair olu bɛɛ ye fɛn kura de y'a ka ko la olu bɛɛ ye kɔsana ko ye depuis an ka dɔgɔ a ye sotaramaw mara a ye camion mara a bɛ voyager ka taa Lomé a bɛ taa Sénégaliw la a bɛ taa marchandise ta a bɛ n'o feere baaraw ka ca a bolo a ka école n'a ka université la mais o bɛɛ la a ka jɛkɔmisɛnninw a b'olu kɛ kɛrɛfɛ parce que boutique damadɔni fɛnɛ dayɛlɛlen b'a bolo hali bi a bɛ taa duba kɛ a bɛ domaine bɛɛ kɔnɔ aw mago mana se fɛn fɛn ma n'i kɔni sera a ma a bɛ se k'i dɛmɛ k'i guider fɛnɛ c'est une femme battante Madame Keita yɛrɛ sabaliw de b'a bolo donc sani an ka kɔrɔbaya baaraw ma caya a bolo tantɔ ale de tun b'a occupé an ka kalanko ni fɛnw bɛɛ la fo ka taa an kɔrɔbaya k'an kɛ indépendant ye ala ye sababu wɛrɛ nɔgɔya ka baaraw fɛnɛ yiriwa tantɔ ne kɔni ye n ba jabɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka nin bɛɛ ne ye n ba jabɔ surtout musomanin ne b'a kɔrɔ don o don dugu mana jɛ elle a trop de choses à faire donc c'est à nous les enfants anw ne ni n tɔgɔ ne kan ka dɔn an kan k'an ba sɛgɛrɛ donc o côté yɛrɛ la vraiment anw si ma baasi sɔrɔ o la an y'an ba jabɔ hali bi an bɛ k'a jabɔ musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa
anga foli be an lamɛnba n'an kanuba bɛɛ lajɛlen ye yan y'an ka témoignage ye ne marqué min na barisa ni denmuso de nka ka présentation na tellement que i kelen de k'u mara yana k'a fɔ ko ale ye i den ye a ko a ka baarakɛla de ye ne ça veut beaucoup dire hein, parce que da bɛ fɔlɔ tiɲɛ de la mais le fait que elle se définit d'abord comme i ka baarakɛden yana ka défini comme patron ne de ba ye ni waritigi ba ye o ye dabali ban e ye mun de kɛ pour que i den ka se ka a dɔn k'a fɔ a fana kan ka baara de kɛ fɔlɔ fa t'a ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ parce que bon n b'o u fa fana fo la parce que denmisɛnnin ninnu sera jusqu'en 10e année o y'a sɔrɔ hali bi u fa bɛ cours ta par correspondance. Wow. Donc u kɔrɔbayala ka fa fana to u kɔrɔbayala ka ne fana to bɛ jago la parce que depuis 1 an ne ye baarakɛla 3 ta baarakɛla 4 3 bɛɛ n'i ta don kelen kɔnɔ o kelen ta ye u ka finiko n'u ka fɛnw ye donc ni bɛ voyager même petite sœur kelen wele ka na u bɛna u kɛrɛfɛ donc bɛɛ n'i ka baarakɛla don donc sufɛ o n'u bi si mais dugu mana jɛ bɛɛ b'i ta k'i ta ko ka fɛn ka taa alhamdulilayi donc n y'a o kɛ pour que vraiment denmisɛnninw kana na sɛgɛn kɔfɛ parce que n'i kɛra jagokɛla ye ka ban timinandiya de don i cɛ ka côté bɛ yen i b'a ɲini cogo bɛɛ la o kana jigi la denmisɛnninw fana ka éducation bɛ yen parce que cɛ bɛ bɔ sɔgɔma a bɛ taa baara kɛ a bɛna fɔ sufɛ donc ko caman bɛ yen muso de b'olu suivi kɛ donc vraiment ne kɔni sera k'u cadrer comme ça cɛmisɛnninw de ye n sɛgɛn dɔɔnin sinon musomanin il y avait pas de problème bon cɛmisɛnninw est-ce que m'olu tiɲɛ de en général parce que ba fana ni cɛmaninw non o ye histoire d'amour profond ye dɛ non o tɛ fréquentation ko don quartier ko don ah c'est vrai voilà ni k'i ye denmisɛnninw sɔrɔ quartier populaire la cogo dɔ la i tɛ se k'a fɔ k'i b'u bɛɛ don c'est pas évident a bɛ se ka kɛ dɛ bangebaga dɔw bɛ se ka kɛ c'est pas évident c'est vrai mais voilà c'est pas évident mais surtout bidenw voilà u fɛrɛ ka cɛ u ka kɛgun n'an ye ka taa ka na voilà ni min ta bɛ ka tiɲɛ fɔ ale ka ne yɛrɛ sɛgɛn i t'o tiɲɛ i t'o dɔn fo ka diɲɛ wuli u bɛ nɛgɛn de u bɛ nɛgɛn donc fo ka na se âge dɔ ma aujourd'hui alhamdulilayi ça va cɛmaninw fana bɛ baara k'i bolo cɛmaninw ka kan ka rentrer le mois prochain u ci yan nɔ u taara kalan na fɔlɔ bɛɛ c'est formidable ala k'u ɲuman segin yarabi o kuma aw b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye muso cɛsirilen ye tellement a cɛsirilen don a ko a ye fɛn dɔ fana fɔ je pense que o fana bɛ se ka kɛ leçon ye an ma a ko k'an k'an jilaja k'o kɛ ka yɔrɔ fan fɛ barisa n y'o de fɔ o fana ye belebeleba de ni hakili ma sigi ga kɔnɔ ni cɛ y'i ko k'a bɛ fa ŋanaŋana ju i la a b'a ju i la koyi a b'a ju i la un coup sec i dɔrɔnse bɛɛ bɛ tila i la o kuma an k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin o assureli ye wajibi de parce que n'i y'o assurer tu auras la paix i bɛ se k'i ɲɛsin i ka ko tɔw ma nka k'a sɔrɔ fana cɛ fana ye hakilima ye dɛ nka an bɛ monsieur Keita fo barisa an y'a dɔn depuis a daminɛ monsieur Keita ma Mariam Bouare ye comme une menace a m'a fɔ ni muso ye fɛn sɔrɔ a bɛna jama kunna ni muso taara jago la je vais me sentir seule n'a taara jago la a bɛ taa kalabanciya de la jago hɛrɛ tɛ se ma a m'a kɛ ten a y'a confiance di fɔlɔ et puis Mariam elle-même a mérité la confiance par la suite donc an b'an balimakɛw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn halisa u k'a dɔn k'a fɔ anw tɛ se ka kɛ fosi ye n'olu tɛ nka a belebele ye fɔlɔ an faw ye barisa Mariam y'a fɔ fa ma mɔnɛ fa ma ɲugu i fa bɛ min bi a fata ok ala k'a da yɔrɔ suma an bangebaga fɛn o fɛn banna an ka badabada duwawu badabada dali ala k'u nɔgɔya u ye an b'an faw fo parce que ne ye muso cɛsirilen fɛn o fɛn me reçoit studio kɔnɔ et puis n'i y'a lajɛ teri kunda k'a lajɛ balima kunda muso fɛn o fɛn bɛ yen n'u u bɔlen don ɲɔgɔn na u walawalalen don an b'a sɔrɔ k'a fɔ u fa de y'u dɛmɛ ne bɛ n ta fo n b'a fɔ n bɛ barika d'a ye n bɛ faw bɛɛ lajɛlen fo barisa Mariam y'a fɔ fa tun bɛ se k'a fɔ bisimila ye den musomanin 9 ou bien 8 musomanin 10 cɛman 1 Allahu Akbar musomanin 10 bɛ mun kɛ nin na
e te se do wɛrɛ la ne tɛ ninnu fɛ a tun bɛ se k'o fɔ furuden ninnu ou bien a ka ɲi ne kɔni b'aw bɛɛ don furu la aw tɛna fosi ɲɛ ne ye dumuni kan ka dumuni kɛ dɔrɔn mais fa ko cɛ ni musoya tɛ yan dɛ aw bɛ taa foro la de misi ninnu juru a minɛ i ka sari sama an ka taa mangoro ta a ye bɛn fa donc an b'an fa fo ala ka baara dali nɔgɔya ye parce que ni jujɔw ɲɛna a ka ca ala fɛ labanko bɛ ɲɛ an bɛ foli lase an balima bɛɛ lajɛlen ma ka hakilila jigin kɛ k'a fɔ a bɛ musoya jɛmu ka muso cɛ sɛgɛlen kɛnɛ kan bi an madame Keita Mariam Boiré, la promotrice de Marie Saint-Clair, la muso cɛ sɛgɛlen avec plusieurs foulards sur la tête. Donc elle est commerçante, elle est agricultrice. A bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ jago kɛ an b'a fo kosɛbɛ k'an ka partenaire fo n'o ye projet SWED ye avec la Banque mondiale, le FNAP, UNFPA ani gouvernement du Mali. Olu ye projet kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi walasa musow ka lakodɔn, musow ka taɲɛ, musow ka kunnafoni, jamana ka kunnafoni, musow ka jɔyɔrɔ n'u ka hakɛ jamanadenya kɔnɔna na an bɛ projet SWED fo. Projet SWED min ko ni nin bɛɛ bɛ kɛ fo muso ka kalan de o de y'a to u sɛbɛ fana don an'u ka nafolo an'u ka miirina ɲuman k'a don musomaninw ka kalanko la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a dɔn ko musomanin minnu fana ni kalan kun bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔɔni k'an ka n'an jigi tigɛ ala la ko c'est toujours possible. Mariam yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna madame Keita a ko ale selen 10e na baara fanga nana bonya kojugu an b'a dɔn 10e fana ka gɛlɛ parce que matière kuraw bɛ don emploi du temps tɛ kelen ye ko a selen 10e na gɛlɛyara dɔɔni elle a été obligée k'a bila nka monsieur Keita kelen k'a ta n'u taara kalan na monsieur Keita yɛrɛ bɛ kalan na a bɛ kalan nafa dɔn a y'a tɔgɔ sɛbɛn kalan wɛrɛ la a ka dɔɔni faga a m'a fɔ an jɔ ni kɔni an bɛ nin kɛ den wolola ye dɔrɔn a ka kini ni basi tobi ka di yan nɔ ale ta ka ɲi ne bɛ kalan kɛ n'a kun y'o kɛ bi non seulement olu kun t'u ja mais anw maliyɛn denw yɛrɛ kun t'an ja parce que an kun tɛ Marie Saint-Clair sɔrɔ o kuma vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ni Mariam Boiré de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani projet SWED de la Banque mondiale SWED ka baara sabanan fana ye an ka autorité le cadre législatif ka environnement ɲumanw dilan walasa musow bɛ se ka épanouir an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ni wagati in na b'a ɲini fɛ an ka tɛmɛ n'an ka témoignage ye i bɛ témoignage 4 i b'o k'a la Ibrahim Ouattara ale ye jɔnni ye n cousin do i cousin do nka a bɛ baara fana k'i bolo n ka lycée comptable i ka comptable do ok donc ale ni i bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ je pense que a bɛ san caman bɔ a ka ca ni san 10 ye Ibrahim Ouattara ye min sɔrɔ ka fɔ i ka ko la an ka jɛ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ibrahim Ouattara. E ye jɔnni ye i ni madame Keita Mariam Boiré aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn? Marie Saint-Clair comptable ye ne madame Keita Mariam Boiré ka comptable ye parce que a ka fɛn caman bɛ yen nɔ ne n'ale de b'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Comptabilité kɔni bɛ wari jate ye min donna min kan ka bɔ min bɔra o b'o de fɔ ka tɔnɔ fana ye donc n'an ye ɲininka ka ma se kɛ ko la e bɛ se ka mun fɔ madame Keita ka cɛsiri kan a bɛ fɛn minnu na bi u ɲɛnen b'a bolo wa? Alhamdulilayi a bɛ fɛn minnu na ne kɔni ka fanfɛla la ne bɛ min jate minɛ a bɛɛ ɲɛna a bolo. Mun y'a ɲɛ a bolo e ka jate la? Bon madame Keita yɛrɛ ka cɛsiri fɔ t'a ban an bɛ se k'a fɔ ko muso kelen tɛgɛ caman parce que n'a fɔra mɔgɔ min bɛ ekɔliko la i to ekɔliko la ka taa foroko la jɛgɛko b'a la jɛgɛ wusu a bɛɛ université ko b'a la fauteuils carreaux matériel bureautique n t'a dɔn yɛrɛ n t'a fɔ ka ban salon ko b'a la sagi ko b'a la a yɛrɛ kɔni ala de bɛ nin ko in tiɲɛ dɔn madame Keita fɛ. Madame Keita i ka patron don an dun b'a dɔn muso ka kɛ patron ye a ma nɔgɔn cɛ caman ma et puis a bɛ fɔ an ɲɛna ko ni muso kɛra patron fana ye k'a ka jugu k'a tɛ hinɛ e bɛ se ka mun fɔ e ni madame Keita ka baara ko la aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ depuis san joli? An bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2005. 2005. Ok donc an bɛ se ka fɔ nin y'a san 13. San 13. O tɛ tile 3 o tɛ tile 13 ye. Bon ne bɛ se ka min fɔ a ka ko la muso minnu muso cɛsirilen don nka min ye baarakɛlaw ka hakɛ a b'a kɛ cogo ka baarakɛlaw bila ka hakɛ kɔnɔna na ka nin y'a 13 ye ne n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a ye min ni min kɛ ne ye fɛn fɛn bɛ ne bolo latigɛ la ne b'ale barika da a ye n bonya
ka fɛn bɛɛ kɛ ka muso furu ka diya diɲɛ na fɛn o fɛn min bɛ baara la taa ɲɛ ka hakili bɔ sɔrɔ ni fɛn ninnu kɔ n ka ɲɛsin n ka baara ma a y'a kɛ musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa an bɔra ka Ibrahim Ouattara de ka kuma lamɛn ni ka comptable o bɛ ɲɔgɔn bolo ni y'a san 10 ye n ye Ibrahim ɲininka min yɛrɛ la n ko Ibrahim cɛ caman tɛ se ka muso ka autorité kun k'a fɔ ko muso ye patron ye b'a kun u bɛ na dɔn u b'u mago ɲɛ dɔn 1 mois 2 mois cayalen ba 1 na u bɛ taa mais ka tu i bolo fo san 13 bɛ a b'i bolo e yɛrɛ bolo secret jumɛn de b'a la cɛw ka se ka musow ka autorité u k'a kun baara sira kan bon ni kɛla patron ye baarakɛla caman b'i bolo e b'i mada de n'i ye baarakɛla fɛn o fɛn k'a tɛ cɛ bonya ka t'u ka hakɛw k'a ɲɛma n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ala ka furuso labɛn ten parce que mɔgɔw i bɛ bɔ ni jogo de ye ka so ka taa baarayɔrɔ la donc cɛya tɛ ne ta la musoya tɛ ne ta la ne ye baarakɛla fɛn o fɛn bɛ ne bolo depuis ne ye n ka lycée daminɛ ak ni école de coiffure depuis ne y'a daminɛ ni y'a 10 ans ye ni mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ ma bɔ ne fɛ yen mɔgɔw de bɛ ne dabali ban parce que ne ko ne ka san o san dɔ de bɛ fara kan ka taa j'ai vu que i ka turnover fɔ cogo di mɔgɔw ka changer a t'i ba kan quoi mais en même temps on minnu bɛ observation na an b'a ye k'a fɔ Mali bila mɔgɔw n'ont pas la culture du travail an b'o kɔni fɔ mais e bɛ k'a yira n na k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye compétence tɛ yen an b'o fɔ nka e ta ninnu mana san tan ni kɔ comment tu fais o kuma ça veut dire que compétence bɛ yen a bɛ sɔrɔ a bɛ management a b'anw yɛrɛ de la non i bɛ i ka baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma dɔrɔn tu les mets dans les conditions u ka hakɛ ye min ye a d'u ma hali o b'i ka baara taga ɲɛ ni mɔgɔ bɛnna min kan baara la depuis le début i bɛ continuer n'o de ye n'i ma dɔ fara o kan i kana dɔ b'o la mais n'aw bɛnna min kan ne nana k'i bɛ dɔ bɔ a la dɔgɔyalimaw bɛ na ne ka lycée filɛ moi j'ai à peu près 54 professeurs ka taa lycée professionnel ani coiffure et esthétique 54 professeurs mais fo bi gouvernement ma wa dɔrɔmɛ kelen denw ma fɔlɔ mais professeur si tɛ yen k'i bɛ se k'i jɔ k'i ka dɔrɔmɛ bɛ ne na alhamdulillah a ka management ka ɲi tɛ donc kalo bɛ sa sisan ka université fana dayɛlɛ pareil formidable voilà université daminɛna ni 36 élèves de ye 36 élèves avec à peu près 24 professeurs to bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko l'université ka gɛlɛn matière ka ca et puis e b'i ka ko bɛɛ kɛ pointu parce que e b'a fɛ de a ka kɛ seconde génération i bɛ bɔ Mali la dɔrɔn i bɛ se ka baara kɛ l'Amérique o de y'i ka ko diya ne ye parce que i tɛ ka ko kɛ petit quoi k'a fɔ ko maliyɛn den de don sa an k'a kɛ ten non i ma sɔn ma j'ai beaucoup voyagé ni n bɛ fɛ ka baara i bɛ ka jamana fɛ i bɛ keleya baara o baara kɛ n bɛ taa minnu b'a dɔn kɔ kan n bɛ taa olu fɛ yen ka filɛli kɛ u b'a kɛ cogo min hali ni ma se ka n'u ta kɛ n b'a essayer ka surunya la fɛnw fana voilà ka surunya la donc ne ka baara bɛ ten ne tɛ mɔgɔ bila baara la fana ni baarakɛminɛnw tɛ ne bolo ne bɛ baarakɛminɛnw de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka baaraw daminɛ donc hali université la Mali m'i dɛmɛ Mali ma ne dɛmɛ Mali ka dɔrɔmɛ i dun ye so jɔ ye sa yen fana dɛ Mali ma ne dɛmɛ ne ka fɛnw taara étape par étape ni i bɛ baara kɛ i cɛ b'i dɛmɛ ne cɛ filɛ depuis n y'a dɔn don min na ni nana ma n ko n bɛ fɛ ka nin de kɛ a b'a fɔ n'i y'a dɔn i bɛ se k'a kɛ a kɛ mais moi j'ai pas le temps tu sais que ne bɛ baara kɛ n bɛ na fo so mais n'i yɛrɛ y'a dɔn i b'a kɛ donc i bɛ engagé il m'a jamais dit non alhamdulillah il m'a jamais dit non wa ni n bɛ baara o baara daminɛ n b'a daminɛ ni n ka fɔ ye ni n dɛsɛla de n bɛna nɔfɛ n dɛmɛ c'est formidable u y'a fɔ cogo min na n ye baara daminɛ Lomé Dakar Sotarama n y'a daminɛ ni Sotarama 3 ka na Sotarama se fɔ 10 wa n b'a f'i ɲɛna ne 10 kana Sotarama kɛ fɔ 10 ni kɔ
sotrama min mana tiɲɛ n'o chauffeur nana nɔfɛ n'a an y'a moteur dilan ka sɛgɛn n b'a fɔ an sɛgɛnna e k'a ta Wow. ne ka sotrama chauffeur bɛɛ ni min ka baara tiɲɛna mobili bolo kɔnɔ n b'a d'a ma en même temps n bɛ baara wɛrɛ ɲini n b'a bila la hali sisan min ye n conduit ka na a bɛ n bolo a bɛ 20 ans bɔ je sais que famille tigiw de don denbayaw de b'u bolo parce que o de b'i ka hɔrɔnya yira quoi le fait que ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo bi mɔgɔ tɛ quoi ah non an bolo falen d'u la i ni baara i ni cɛsiri ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na halisa vraiment merci beaucoup vraiment bolo falen d'u la vraiment i ka wari tɛ dɛ i ka baara yɛrɛ tɛ mais ton humanisme le fait qu'il bɛ se ka mɔgɔ kun quoi i bɛ se ka mɔgɔ kun 100 ans ça veut beaucoup dire sur toi vraiment i ye mɔgɔ sɛbɛ ye halisa ala k'i bolo mɛn i ka baaraw la bibi na université kɔfɛ foro kɔfɛ jɛgɛmɔn kɔfɛ jɛgɛwusu kɔfɛ magasin kɔfɛ mun de bɛ yen sisan min bɛ yen sisan fondation dɔ mun bɛ yen ala ka force di yan ni fɛn minnu dayɛlɛ olu ka taga ɲɛ ka sabati a kana fɔ a ye nin dayɛlɛ a dɛsɛlen olu datugu la c'est vrai surtout université voilà parce que université ko b'an na bi o banna o tɛ manamana ko ye quoi donc vraiment halisa an b'a fo ala ka université in taa ɲɛ kosɛbɛ an bɛ e ma Emmanuel Noël Dambélé an bɛ e ma ka témoignage kala témoignage 5 n y'o ta parce que o ye sokɔnɔbɔ ye de dɔgɔyama tɛ dɛ c'est pas péjoratif sokɔnɔbɔ ye ale bɛ ko bɛɛ ye a bɛ ko bɛɛ mɛn i bɛ se k'i dogo bɛɛ la mais ale yɛrɛ ta dogo tɛ se ka k'a la parce que i ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ san na jɛ kanu ni baara la san 10 san 20 k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa fosi ma tiɲɛ o bɛ koba fɔ e kan parce que e de bɛ ɲɛmaaya sira la ale de ye patron ye ale de ka nafolo b'a kun mais o bɛɛ la a ka baarakɛdenw ma tigɛ a la an ka Emmanuel ka kuma lamɛn. Ne tɔgɔ ye Emmanuel Dambélé. Mun ye madame Keita Mariam Boire? Ne kɔni ne y'a ka baarakɛla de ye sokɔnɔna baarakɛla. E ye sokɔnɔna baarakɛla de ye donc e de b'i janto a ka sokɔnɔna la. Wala ani k'a ka yɔrɔ nettoyer. Mɔgɔ min bɛ so nettoyer o bɛ ko caman ye o bɛ ko caman mɛn barisa o tɛ baarakɛyɔrɔ ye dugu mana jɛ o de b'i ye su mana ko o de b'i ye min ni bi n'i ka dukɔnɔmɔgɔw cɛ o de fana b'o ye e bɛ se ka mun fɔ madame Keita kan so kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se ka min fɔ a ka ko la tiɲɛ yɛrɛ la ne nana fɛ yen bon a yɛrɛ ale balimamuso sababu de y'a to ne sera ale fɛ yen ni min ye dusu bɔrɛ ale kɔni nana ne d'a ma ne nana ni bi cɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n ma gɛlɛya foyi y'a ka ko ta fan fɛ. Nin ye san joli y'a bolo? Ma san dafa fɔlɔ nka a tɔ man ca bilen parce que nin ye n ka kalo 10 de y'a kunna ta. I kalo 10? Awɔ. E kalo 10 a bɛ baarakɛlaw minɛ cogo jumɛn? Tiɲɛ yɛrɛ la a ka baarakɛlaw tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se ka min fɔ a ye baarakɛlaw ko ta fan fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka baarakɛla si ma degun. Alhamdulilayi so in ka bon dɛ ani ko caman donnen don ɲɔgɔn na. Butigi ni fɛnw bɛ dugu ma. Aw mɔgɔ joli bɛ baara la a bolo? An min bɛ baara la a bolo sanfɛ yan bon an ye mɔgɔ 3 de sanfɛ. Duguma dun? Duguma musokɔrɔba ka baarakɛla b'a dama na bon a n'ale yɛrɛ ka baarakɛla 3. donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn o de bɛ baara la yan nɔ. aw mɔgɔ 7 bɛɛ aw bɛ si ka ɲɛ aw bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ aw bɛ da ka ɲɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la dumuniko ta fan fɛ kɔni an bɛ dumuni k'an sago la fɛn ka ne yɛrɛ filɛ nin ye fɛn ka di ne yɛrɛ ne b'a kɛ so kɔnɔ yan parce que n nana a ko ne ma n ka to so kɔnɔ n ka hakili to yɔrɔ la o ye n nakun ye ni tele filɛ nege bɛ n na n ka taa ka tele lajɛ foyi tɛ n ka janto yɔrɔ la ka ban a banna. Musoya! Mieux comprendre la femme. Anga muso famia sa. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Ok, ni ngoni ni témoignage nunu. Abu nu mane deme kosebe zena de tanti ya fo nyana ne ko muso don tanti te madala. Madame Keita ya fo ko ansengana no fe kosebe ansengana chiena mene fana kun no be ala doni parce que nya ise ka kuma fe kan to ko chama na ya so alente malikono. Donc abdu man deme ne yɛrɛ taga ni témoignage caman ne yɛrɛ de taga wan tuna kandi k'a fɔ k'a préparé la a ma préparé dɛ donc tuna k'a ka so o yɔrɔnin bɛɛ la donc s'adapter quoi a ma préparé a ma maquillé a ma fosi ni ye lɛgɛsɛ de n taga Emmanuel sɔrɔ Benjamin na
climatiseur ni ventilateur fi fale na kuna salon ngono ne ko ngo Emma alala bonimba ira dimba beson akila parce que kuma do fo iko ni be ika baraka la hine akafsa ika business yema donc gundo do be yeno ambi fo o gundo la be ka famnya ka fo ibe mindi misikinema ibe mindi adamade nyokoma amuga na keme fla de besigi donc bi fo ola ki wale nyumando ambe teme alisa nanga témoignage grambe akoko musokoroba be sokono musokoroba min sokono niye madame Keita Koroba nene Traoré anga aleka kumalame nto ko nene Traoré Ibrahim Sododo alhamdulillah idenge muso alhamdulillah idenge muso koni amse ka fo farafina obe komi ide muso obe komi ila domba bi kunu fo ka se bima Mariam ka chesiri ani akamogola don ebe se ka mu fo oka parce que ne ya kumbe chuna bila akanimbe ngosebedu ngosebedu akila do nganye ngosebedu odwa uke mamu ko sala ka lugo mamu so bela jelena amina mami ndo mindo ala ka beso ala ka bela bani amin ko bela bani bolo amin iniche ndise kuma kama iniche Traoré muso se koni ba sai da susu de kene kale da susu imano kona benye fa itu gamina ni ke kito sanjo la pepe sokafo ekasla kafi hawla sirato anga tira atuka kusuja ya ka susu kan ti kan kinyawozo ko mami kan lo so ka tota ka tla ka san bala ba ka san safe Moussoya mieux comprendre la femme ala muso femme nyasa madame Keita Koroba nene Traoré anga folie be aye ani duden bela jele Keita la be ani boire la be anga folie be obey kuma manda ye kosebe barsa gorobonedu kuma na Korobe nyokona gorobonedu ma korodo shi jedo donc luka kuma mancha ngany ba do ba so yoro mi no da to nyabla ka te kuma chama fe depuis dans la gorobone yama nya atigere de ko parce que chama ba de kumbe kofe mais mi ato nyi nga témoignage teme amba do bi boramso koroba ni boramso chini ko kata banani do malila nga ne chunu kande ni émission wa tara su fait sous 21h 10h ya ko nyi nga se 21h kun temena unchunuka madame Keita fitini Mariam Boara maseke ma yoko nyinga impenge dongo vraiment kun kadi nyame ngum sukoroba be aka témoignage ni do ko mafo out na saka bende tellement dalen do ayela fo situni nyoko che abadu ataka da ko ngodo musukoroba en reçoit o yoro ni bela ka témoignage di mais Mariam ya ke chugo jume ka seka ibura muso intata parce que beba dogo bonne flasigile dobe kene blado yere mais akera chuko jume parce que apparemment elle t'adore o mangelon pour que cheba ika kafe abubo chere la ni na du kono ni ay che abamine chugo mina ifana ba mineti ni na soro ni che ba akeleme ka amne na bulu fly amali conseil dia mbabia I hakili to ala nini no parce que ni fana lamona duba de kono so manita ani che mani kelenga sa ani la monde oni fonte kelenyi ne fa ku ye flade akora ke na do ke me du ko le me du kelengo no tabakala ne fa muso fla ale muso nani wow benadi donc ni lamona duba de we duba dai ni bora duba kono kana ki e ka se ka dese ka mo mara c'est ça que vraiment il fana y bange ba de la tout dépend depuis le début adama dinga ko bebe ta damine depuis idemisen manka yele voilà anga foli be la me bana kanuba bela jelenyi ambetani Aminata Keita o fana ya mbura muso yi monsieur Keita Koromsodo ale mi so ka fo madame Keita ka ngaje angola me Taba Aminata Keita munye madame Keita Mariam Boari Ibrahim Sodo
Ndawake musodo. Depuis on est Mariam kera ɲɔgɔn ta ye e bɛ se ka mun de fɔ Mariam ka adamadenya kan Mariam ka cɛsiri kan. Mariam ka adamadenya dan t'a la. Mariam ye mɔgɔ ye mɔgɔ sabatilen don denmisɛnnin min don a sabatila a bɛ s'a ka baara la a b'a ka baara ɲɛdɔn depuis bi tɛ kaba tɛ nin bɔ a ye baara in daminɛ a bɛ baara in kɛla n'a seko bɛɛ ye a bɛ sɛgɛn f'a hinɛ bɛ don a la don dɔw la a bɛ bana tellement elle aime son travail. Ko k'i buramuso ye Mariam ye ko Mariam ka baara ka d'a ye a bɛ baara kɛ fo a bɛ bana an dun b'a dɔn Mali kɔnɔ bi muso ka baara kɛ ka tila ka cɛlasigi kɛ ka ga la dun a man nɔgɔn an ɲɛ b'a la gɛlɛya caman bɛ bi buramuso fitinin ani buramuso kɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ aw ni Mariam ka sigi kɛra cogo jumɛn ye cɛlasigi kɔnɔna na Mariam tun bɛ cogo jumɛn ye ka tila ka baara fana ni cɛsiri kɛ aw ye lafiya dɔ d'a ma wa Mariam tun b'a bɛɛ kɛ lafiya dɔ dira a ma parce que n'i ye muso bɛ se ka a ka baara kɛ k'i ɲɛ don a fɛ ani a cɛlakaw bɛɛ n'a kan cɛ ye sira d'a ma a b'a kɛ a don fana a ma sokɔnɔ baara bila min bɛ kɛ so kɔnɔ o kɛlen bɛ ka ɲɛ a bɛɛ ka baara kɛ ka ɲɛ dumuniw bɛ dilan ka ɲɛ bɛɛ b'i fa donc n'a y'a sɔrɔ ko o problème tun b'a la baara bɛ gɛlɛya bolo n'i y'a sera ka nin fana kɛ a fana bɔra cɛla de la. Cɛ caman b'a fɔ n tɛ muso dɔn parce que ne yɛrɛ nafolo sɔrɔ a bɛ jama ka kafa ka yaada o de y'a to n t'a dɛmɛ e bɛ mun fɔ musolakaw ye sisan n'u ye baara kɛ ka nafolo sɔrɔ garisɛgɛ fonina e bɛ mun fɔ. n bɛ min fɔ musolakaw ye n'u ye baara kɛ ka fɛn sɔrɔ garisɛgɛ fonina cɛ dɛmɛ a ye jɛ ka denbaya ta ɲɔgɔn fɛ a ye jɛ ka denmisɛnninw ka ladon kɛ k'u ka ekɔliw sara ka fɛnw kɛ ka balimaw bɛɛ ladon. Musoya mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa. An bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Facebook rétabli la donc an bɛ Facebook live kan an b'an ka Facebook mɔgɔw bɛɛ fo ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a lajɛ musoya page ye MUSOYA MUSOYA bi muso cɛsirilen kɛnɛ a sigila ni projet SWED n'o ye gouvernement malien ni banque mondiale ni UNFPA ka projet kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase musow ka ɲɛtaa ma ani SWED lasigiden yɛrɛ dɔ fana bɛ studio kɔnɔ yan n'o ye Robert ni américain ko Bob Dabo donc Bob Dabo ale bɛ studio kɔnɔna na an ka foli bɛ a ye ani projet SWED yɛrɛ ɲɛma coordinateur ba Musa Sidibe ani projet SWED baarakɛla bɛɛ an ka muso cɛsirilen spécial vraiment n mɛna mɔgɔ ye la mais n kun famana ka Mariam Boire Madame Keita la promotrice de Marie Sinclair ko k'i ɲininka Fatumata Kamara ko Marie Sinclair tɔgɔ in k'a bɔra min de. Qu'est-ce que le nom veut dire? Bon. Marie Sinclair sort la cogo min na. N cɛ terikɛ de bɛ n wele Marie Sinclair. Ah bon? Donc n ye lycée daminɛ tuma min ne kun ye arc-en-ciel de k'a kan. Donc dossier donné ambassade dossier donné ministère la. Donc dɔ tali plaigner k'an wele tribunal la k'o tɔgɔ bɛ yen ka ban k'o tɔgɔ bɛ yen ka ban ko y'a ka école tɔgɔ ta donc ça trouvait que dossier c'est la finalité yɛrɛ de la ministre k'a signé donc ministre ye ne wele rapidement ko madame Keita donc ni problème de bɛ yen donc i ka en-tête bɛɛ changer ka tɔgɔ wɛrɛ don yɔrɔ la i kana dossier engagé pour la signature ne taala ne ka directeur wele ne ko n dun bɛ nin kɛ cogo di n bɛ tɔgɔ bɔ min ko donne-moi le temps demain non demain tɛ na dɛ nin ye immédiat de ka fɛn kɛ ka taga kɛ tout n donc n k'a ye n cɛw ka surnom kɛ n k'a kɛ Marie Sinclair o ko Marie Sinclair ne ko awɔ o ko ko mɔgɔ bɛna fɛ ko chrétien école do n ko chrétien école silamɛ école répéter école au contraire on nous formait la école catholique là on sait que c'était la très bonne éducation nga bɛ école kelen fɛngɛ kelen il y a tɔgɔ barikama da la kɔni voilà n ko donc a y'a kɛ Marie Sinclair donc dans ce cas Marie Sinclair sɔrɔ la ten alhamdulillah mais cɛw ye nin tɔgɔ in da i la mun na parce que ne Mariam Mariam Marie voilà Marie
kelen kɔni bɛ o ye Saint-Clair kɔni d'a kan tɔw ko Marie ko Marie Saint-Clair a tɛna kɛ a sɛnyɔrɔ in ye parce que comme tu es tellement douce i bɛ se ka bɛɛ ta vraiment a ni ce parce que ne fana dalen don tɔgɔ barika la quoi n'i ye fɛn o fɛn ta tɔgɔ fana bɛ na ni vibration positive voilà donc ça a été une chance pour moi non ayi bon Mariam tɔgɔ de b'a la Marie ba Maria donc c'est pas mɔgɔ fitinin tɔgɔ t'a la donc vraiment halisa Ala k'a ɲɛ i bolo an bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la barisa maa ma i ye dɔrɔmɛ don denmisɛnninw kalanni na je crois que mɔgɔ y'i sɔn Ala b'i sɔn mɔgɔ m'i sɔn Ala b'i sɔn an ka auditrice dɔ bɛ yen ale tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina il faut que ne ka Mariam yɛrɛ n k'a ɲini k'a dɔn a Fatumata Kamara plutôt n k'a ɲini k'a dɔn parce que kuma bɛɛ je pense qu'elle est dans l'humanité a fana bɛ koba caman kɛ ko orphelin dɔw b'ale bolo u ka kalanko ça lui tient beaucoup à cœur. Comment on peut dire que Marie Saint-Clair là, tu connais? Dans quoi? Dans la coiffure ou bien? Ok. On peut monter mon cœur follow. On peut coiffure qu'est? On peut coiffure. On peut c'est normal qu'est, c'est ça? Esthétique. On peut esthétique. Ok. On peut c'est normal fan qu'est. Normal qu'est. La 10e à la terminale. Ok. On peut professionnel fan qu'est KPBD. Ok. Donc ne ba ni bella jeli feni mo intéressé les deux parce que be filière charmant qu'est. Donc cap beke BT beke esthétique beke coiffure beke en même temps lycée normal fana be 10e faut terminal donc ni mo ba fait ka kuna funi jonjon so c'est ACI 2000 là Marie Saint-Clair be boulevard Bagnères de bibliothèque nationale boulevard Kata donc au bout au décan parallèle à Seram Betemel pasteur fait avenue du Mali aller d'aller de Okan donc mimbe bibliothèque nationale là bo sera jangele minote Philippe abeta bama tout juste on nous mango fait avec Guadouma kofela là donc Marie Saint-Clair te yoro dugolenyi misa bugu fanani jigina ka bo pon kandon ibitle iba e kinibolo fait Marie Saint-Clair building bado donc mana mo nyini ga ba fie okata kuna funu nyini okade un to ko sebe barsa be ba do ka fo kalambe ne koni e minye ka fo ka be ka ke kuninye koni tede akbeda sanga l'Amérique ekolula abe sanga France l'ekolula donc vraiment en bas fo noyama ekol ke jagupunye o yere de ajanye parce que mo chama be mbi be ekol ke la warni ndi ka sara fo c'est atola qualité bedio ate dio o tulu ka affaire o luka war ka dundo donc vraiment bien ni fait alisa ya fo chugamina akadiye de mi bibolo akanye ibolo donc en bi fo ki wala nyuma donc en balma muso mi fana ale ba fa ka salon daele ki nyininga ima hasriya ke ma konanju ka fo o mu salon we ale na daele sa ne ka salon me na bi ima penser te vraiment en bi fo ki wala nyuma donc akoka ma fa ka mi donc ika agriculture yola est-ce qu'il va faire ka export ou bien export ou daminer ni bika jege monu nuke ibe salé ou bien tebe nunu iba filet bokanye a fimele ka comme na so saumon fumé be se ka dun en entrée ka ke hors de vous sans est-ce qu'il be saumon fumé nu nyokona ke anga jege wala bon ne be jege mi yera produit oui manogo ani tebe OK parce que salé manogo voilà manogo ani tebe ani cher OK sungolo kono ne ka publicité bola télé là mais pour les filmer ke ne be jega wusu ke al sisan ne bora ne tan fini mbongana de ka taga furo la fo souffre parce que me jega wusu la ne be jega wusu fe ko jugu donc ne be jega wusu féré emballage intala ko kan kagla mbake carton me pour bien emballé et ça se vend 5 kg le film donc c'est bien ça mi tebe aba soro mi abe jege fimé soro bi uba mata bitigi la e ba di ko non aba soro ma se ka soro nere ka woro la sudala ika sudala en même temps amdalai maternité qui fait voilà jege fere la ba san en même temps amoto lu livrer o lu fana ba fere des fois dobo bokay kana 2 tonnes 3 tonnes kana ta man wala ka trana kay donc Francikaw nous beta lu fana bina bien en emballé ça il va dire filmer des cadeaux donc lu bina tout cas chez filmer fana voilà il va kana faire Michel là ou bien toi boucher non poulet de chair parce que fana pour des katiens avec poulet de chair de là donc pour le moment manque bien donné parce que sungol la nya boka chair donc croix de bien c'est ce que va faire sinon ne va boire ça ne va ta jega au chou de la ça c'est bien ça à côté de Joliba donc mbayini offert
o to te sa e ko ni be tla do ka kele mo folo e ka be ka kele mo dabo ibo dama après o dia sike ibe tambe si di be ka contact ni dabo ka contact ba be chimel pour ki tele ka taka ibu inviter kana visite de terrain na ka école visiter ka tla ka ta ka faire nous visiter vraiment be bela jele fo je pense que Diaby sort là encouragement de kundo i kan élève din sirata Diaby ko bibi na alhamdulillah abe bara yela be ba do ko bara ko ka gele mais parce que la qualité y est. Donc, moi, quand je fais au niveau tout là, je follow. Donc, vraiment, il va faire faire le fort. C'est la Diaby Kolawa. Bon, c'est la Diaby Kelente. Parce que nous avons coiffé sur Dien Fantan Nanbela. Alhamdulillah. Amérique, France, qu'on a combattu, Tala, Bebetan Dumune Kataduma. Amérique Betty. Belgique beti, Espagne beti, ni ka démissionné kon chaman chebe u bu bla kana former nous formation que nous kala u ko kula doing donc u bebe bar la ya yere nte se ka fo quoi mais ni fona na be fo sinon ni ka démissionné be fambe ni nga démissionné di massage la san nous kala ne a di massage la san il s'agit bana drobo embauché parce que sérieux il y a là voilà bonne fin si ça ne démissionne na ne fin coiffure kala nane esthétique ibaru ba ke chama ba ke bulu ko feto barade alors que c'est pas ça ne flane ka professeur be bo Sénégal Abidjan ani Maliere mais olu benna professeur kele ne bulu ne be ministre 130,000 professeur master ne bulu 120,000 donc il faut tabarer bara la par mois en même temps on a bénéficié de technique voilà en même temps on be cla à 13h ou be cla à tabara ku ka salon donc on kana coiffure que bolo ko fait fin bolo ko fait bara ga te diena ne fait ni a négligé tu redoubles ou bien école tuy parce que je peux pas quand un diplôme ta ka dima ka soro ima à niveau tila on fait ni minu cours suikanye depuis le début ma fille ni mi cours suikanye mba saji ni abeille en même temps embaucher la chaque jour mo dem na mo yini mais ni mam baranyana man kene fi ensuite tu es impoli tu recommander mo yi sinon dem senen bolane fi ate chômer alhamdulillah ate chômer vraiment ni ani niveau be boy ambi fo ki gwada ni mandon ambe continuer aller sa kulu me yini ngase chama en to mancha tu il va faire kuma do fo vas-y deux questions posées internant là ah oui c'est vrai voilà. Merci pour l'université aye muso je segele akli ne mi ya sebe makala comment elle est structurée ordonnée chiedo ko internat ka l'internat voilà l'internat ça l'année prochaine inchallah université fanana université qui est fait à côté de ayi mais université au débutayi non ou bien non l'université non l'université ça c'est formidable voilà on m'a bekete aller toi boudou ça c'est formidable donc sans vrai allez be daminer parce que il y a joka bamba finition de kan ça c'est formidable donc tant que ni makla ntese ka kuma fo donc avant l'ouverture de l'année prochaine donc anga donc fo Maroc ni Abidjan ni France ou les États-Unis anya ga bira nyogo do so an fe sa me ni ala sona ka dem blakata kalaki aklisigi abe chie abe dumuni abe surveiller kanye shin joko te ala et puis ba ke fana ikana folo fana la de diari kila ko jugu donc abe bela jeli fo si ça non ne ba fait anga sponsor officiel muso chesirele ka partenaire 2018-2019 sans qu'elle ait embolo be ñoron bulu amé projet soit fo ka banque mondiale fo ka UNFPA fo ka mali gouvernement bela jele fo ou kani aklinyuma ina ka an du ko madum vraiment walisa anga se kan chesiri ka mali muso nganaw muso minu ya doko muso ya te moné ko chew kerefe ou fana be wuli ka mali jo ase flana ka mali ka se ka tagamani ade chemawi mali ka se ka tagama na ade muso mawi projet souhait tokola anoka directeur tokola abedjani ika anga trophée muso chesirele fon fe beteme kenenka ambe ni trophée ndi uma mbarma muso nyebe trophée mena bado ni emia epoke kuchala kai ikon be chi chiwara ni omene chiwara sugajme mumba kofeta
muso kɛlen bɛ ka den aha ni y'anw fana musow ka ci wara de ni ye muso ci wara de barisa hali n'an b'an ka sɛnɛ kɛ an b'an ka diɲɛ koko kɛ an tɛ se k'an fara an cɛw la an ka kɔkɛw la an tɛ se k'an fara an denw na olu bɛɛ an b'a kɛ an ka bagaji ninnu bɛɛ o bɛɛ la an bɛ tila k'an jeni ɲɔgɔn fɛ o tuma monsieur Dabou au nom du projet SWED a bɛ diya n ye i ka certificat de reconnaissance di an ka muso cɛsirilen ma ani a ka ci wara émission in tɔgɔ la ani an ka projet SWED tɔgɔ la min ye Musa Sidibe coordinateur national vraiment ini ni certificat ka kan kama sɔrɔ i ye musoya sankɔrɔta ani k'i se don jamana jɔli la vraiment i ye baara min dabɔ e yɛrɛ nafa dɔrɔn tɛ bɛɛ de nafa bɛ nin na jamana de nafa bɛ nin na hali jamana wɛrɛ nafa bɛ nin na parce que i ka kuma y'a yira k'a fɔ professeur bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na cours di i ka baara a bɛ ka nafa lase diɲɛ mun bɛɛ ma kuma y'a fɔ ko an bɛ globalisation de kɔnɔ bi donc e y'a tamasɛrɛ dɔ ye vraiment projet SWED tɔgɔ la ka ni attestation d'i ma vraiment ka i fo ani hali bi k'i jilaja i ye baara min daminɛ i ka dɔ fara kan ana ka ci wara sisan ciwara fana filɛ nin ye ci wara musoma a ma nɔgɔ ni dili ma ca a ma ca dɛ muso ŋana na de ka kan vraiment e na de ka kan bi vraiment hali bi ala k'i bolo mɛn baara la vraiment madame Keita n t'a dɔn dakuruba ɲininkali dɔw bɛ yan nɔ an b'o tɛngu an ka muso cɛsirilen bɛɛ la fo bi i ye nin baara in daminɛ ko dɔ kɛra la ka da i ka musoya yɔrɔ kan bon hakili bɛ min na n'a digila na n ka lycée daminɛ n nana mago n bolo nana ban parce que ne ye 10e année daminɛ lycée jɔra de fana koyi 10e année daminɛ avec 10 élèves n ye dugumana dɔrɔn de kun ban école den tan ne ka dépense kun ye 3 millions par mois 3 millions par mois professeur ka wari entretien gardien dépense ka ca alors que je n'avais que 10 élèves aux 10 élèves fila dɔrɔn de kun bɛ scolarité sara parce que a tɔ bɛɛ kun ye n kɔrɔmuso dun n yɛrɛ ka sabani musomanin ni fɛnw donc n ye baara caman kɛ o la avec perte n taara banque dɔ de la pour k'u ka juru don na ye fɛn caman de demander n bolo olu kun tɛ n bolo donc vraiment o yɛrɛ n bana parce que kalo mana sa wari tɛ saraw se la i tɛ ka juru sɔrɔ banque la donc i sɛgɛnna kosɛbɛ n sɛgɛnna ne n ka bana bɛɛ sɔrɔ estomac diabète stressi y'o de fɔ n ko musow ka stressi voilà a stressi bonyana ma n san fɔlɔ ni filɛlan stressi bonyana kojugu mais après banque wɛrɛ de déplacer la ka na ɲini alhamdulillah n ka na u ka juru don na min ye juru don na kafo jiginɛ bien ka c'est une dame aussi hein c'est une la directrice kafo jiginɛ directrice de mɔgɔ bila muso da to la solidarité entre femmes wallahi ka taa ɲini k'a mɔgɔ bɛɛ na ne ko n k'o tɛ ne dɔn ne bɛ taa min cɛnin ko ko ni sera ko n k'i passer a ma a ye téléphone ci a ko ça fait 2 ans madame bɛ fɛ k'i an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ala ka directeur de directrice de c'était une certaine madame Sidibe a ko na madame bɛ juru dole ka baara kɛ alhamdulillah besoin bɛ fɛn o fɛn la alhamdulillah donc bɛɛ taala ye nin o ko an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn monsieur Dabou i ka dakuruba laban o la vraiment an bɛ émission in kuncɛ ka foli bila se an kanubaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma allez-y ok merci beaucoup donc ne ka kuma laban ye min ye o ye ka foli lase e yɛrɛ ma ok a diyara n ye kama sɔrɔ i ka initiative in a ka ɲi merci beaucoup ani dɛmɛ ka kan merci parce que caman de bɛ ka ye tɔmɔni sɔrɔ bi hakilina caman bɛ bange bi dɔw fɛ muso dɔw fɛ donc an b'i fo ka liberté mɔgɔw fɔ ani k'an ka cɛsirilen muso cɛsirilen min dana bi Mariam bɔrɛ vraiment ka a jilaja hali bi ala ka dɔ fara sɔrɔ kan amin walasa i ye baara min dabɔ vraiment i ka tɔgɔ ta amin vraiment a ka d'an ye kɛnɛ wɛrɛ an ka nin kɛnɛ wɛrɛ caman sɔrɔ voilà hali bi ka dɔ fara baara kɛlenw kan an ka foli bɛ projet SWED ye kosɛbɛ Mariam dakuruba laban a bɛ musoya jɛmukan fana sɔrɔ LTV toute la semaine an bɛ bɔ sɔgɔma 11h ka tila ka bɔ après le journal télévisé à 19h30 o kuma kumakan laban an b'o di an ka muso cɛsirilen madame Keita Mariam Buhare k'a fo ka wale ɲuman dɔn ka ala deli halisa ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na Mariam kumakan laban o b'i bolo bon ne ka kumakan laban
comme a fɔ cogo min n ka foli b'aw ye i ni ka équipe bɛɛ lajɛlen parce que vraiment nin tɛ se ka kɛ ni équipe ti kɔ quoi voilà yɛrɛ ye muso cɛsirilen ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la n bɛ projet Suède mɔgɔw fo vraiment a diyara n ye ne bɛ min ɲini projet Suède fɛ ne ka baara ye de gré à gré n tɛ fɛn fɔ ni ma ɲɛ sɔrɔ min na n b'a ɲini fo ka taa n ka ferme lajɛ ka n ka production lajɛ c'est promis ni dɛmɛ min ka kan n'u bɛ se ka min kɛ u b'o d'i ma ne ka yɔrɔ formation yɔrɔ jɔlen bɛ yen hali denmisɛnnin bɛ fɛ ka taa formation kɛ donc olu yɔrɔ bɛɛ bɛ yen donc vraiment n ka école bɛ yen n bɛ parents fo minnu dala na k'u denw di yan jusqu'à présent u ka confiance mun tɛ da la k'u den di ma e yɛrɛ den b'i ka école la ça veut tout dire donc vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna b'a dɔn projet Suède veut du concret et tu es concrète donc ni ala sɔnna Monsieur Keita, oui, Ani Madame Keita Koroba, Ani Aminata, Wafoli Bella Jele, bisous, quand Bessie Biré à la Sona. Salam alaikum, Ramatullah, Tala, Barakatou. Solo